Amén. Amen. In our last presentation, En unserer nuestra letzten última Präsentation presentación we looked at the parable of the wheat and tares found in Matthew chapter 13. vimos la parábola del trigo y la haben wir cizaña in ubicada en Matthäus Mateo Kapitel 13, 13, Vers versículo 24 uns das 24. Gleichnis von Weizen und Unkraut angeschaut. And why did we go to that passage? ¿Y por qué Und nosotros warum fuimos a sind wir ese zu diesem pasaje? Kapitel hingegangen? What were we looking for? ¿Qué era lo que Wofür haben wir estábamos denn buscando? nachgeschaut? We looked for the good and the bad. Estábamos buscando por los buenos y For los the good and malos. the bad? Wir haben für das ¿Ok? Gute und das Estábamos Böse buscando por los geschaut. buenos y los malos. Does anyone else remember? Why did we go to Matthew chapter 13? ¿Alguien más Kann sich recuerda da por qué jemand dran nosotros erinnern, fuimos a warum Mateo sind wir zu 13? Kapitel 13 gegangen? So it's a lot of information that we're handling, Es Así ist que es mucha viel información la que Information, in der nosotros wir estamos handhaben. manejando. and it's easy to lose our direction and forget the reason of why we go down a particular path. Und es ist Y einfach, es die fácil para Richtung nosotros zu perder la verlieren und razón zu o vergessen, warum wir olvidar einen gewissen la razón Pfad por la cual nosotros hinuntergegangen sind. fuimos por cierto camino. We're looking at vow 21 and vow 24. Wir schauen uns Nosotros die Lücke estábamos viendo 21 los und votos 24 21 y an. 24. One of them is dealing with the judgment of the living. Eins Uno de handelt ellos von está dem lidiando Gericht con an el den juicio de Lebenden los vivos. The other vow und das El andere otro Gelübde voto is dealing with Revelation 18, da geht es está um lidiando Offenbarung con 18, Apocalipsis 14, the sealing, the Die- sprinkling, el die sellamiento, Versiegelung, el das goteo. Tröpfeln. and its focus really is about all these events occurring at 9/11. Nuestro Und enfoque realmente der Fokus que dieses Gelübdes todos ist, dass estos dies eventos alles am 11. ocurrieron el September passiert. 9/11. So if we were to summarize those two issues, those two thoughts, Wenn man diese Así zwei que Gedanken einfach zusammenfassen podemos würde, resumir estos it's really asuntos, about estos 9/11. temas, It's all about 9/11. da geht es eigentlich alles nur um den en 11. que September. todo esto tiene que ver con el And 11 de what septiembre. occurs Todo then? es sobre él. Und was ¿Y passiert qué denn es lo dann? que ocurre allí? Whether it's the angel of Revelation 18 coming down, Bien Ob es sea el der ángel Engel de aus Apocalipsis aus 18 Offenbarung 18 descendiendo, ist, der herniederkommt, the latter rain, der la Spätregen lluvia tardía or the judgment of the living. o el oder juicio de das los vivos. Gericht an den Lebenden. How did we come to these conclusions ¿Cómo Wie sind nosotros wir denn llegamos zu a diesen estas conclusiones Schlussfolgerungen gekommen, about the importance of 9/11? sobre la dass importancia der del 11. September 9/11? so wichtig ist? Now, the answer to these questions Ahora, is la lost in the midst of time. respuesta a estas preguntas Antwort dieser Fragen hat sich in der Zeit está verloren, encubierta Which is quite en una disconcerting, it's quite nube en el worrying, tiempo. welches eigentlich sehr Así que es algo Sorge preocupante bereitet, because it's not that many years ago. denn porque es eso sind no gar nicht fue mal hace so viele muchos Jahre años her. atrás. So it's always good to try to understand why we did. Así que siempre es bueno intentar Es ist entender immer gut zu por qué verstehen, nosotros hicimos warum lo wir que etwas hicimos. getan haben. Now, as we go through these studies, people are confused because they don't know what is right and what is wrong anymore. Wenn Ahora, wir a durch diese medida que Studien nosotros durchgehen, avanzamos en sind estudios oft como die Leute estos, algunas verwirrt, weil sie nicht mehr personas wissen, was se ist denn tornan jetzt richtig und was ist denn confundidas falsch. y Not my no saben purpose lo que to es shape correcto o your faith. incorrecto. Es ist nicht Y no es mi mein propósito Ziel, hacer euren Glauben tambalear su fe, an dem zu rütteln, But we do need to think about what we believe and why we believe those things. pero aber nosotros wir müssen necesitamos darüber entender nachdenken, was wir glauben por qué und warum nosotros wir diese creemos Dinge en esas glauben. cosas. So the first part of our study, Así Also que der la erste primera Teil parte de unseres nuestro Studiums, estudio, as we look to these two vows, als wir diese zwei mientras Gerichte veíamos betrachtet estos dos haben, what was the votos, first thing that we wanted to look ¿cuál era la primera think about? cosa was ist denn das en la Erste, cual worüber nosotros wir queríamos ver nachdenken o wollten? meditar? Any thoughts? ¿Algún Irgendwelche pensamiento? Gedanken? Good. Bien, Gut, The third angel's message. die el dritte tercer mensaje Engelsbotschaft, That's angelical. the first thing we need to
address. Eso Das es ist lo die erste primero que Sache, an die nosotros wir herangehen necesitamos müssen. abordar. We're 9 presentations into these studies, Hemos Wir hecho haben ya jetzt schon 9 9 presentaciones Präsentationen mit en diesem nuestros Thema gehabt. estudios and what I've tried to do is go over the same y lo thoughts que and ideas over and over he again estado so that people intentando become hacer familiar, not only es with the repetir issue, siempre la but misma also with the idea sequence. Was una ich y otra versucht habe, vez, ist, es dass ich para über que das nosotros Thema nos jetzt immer und immer wieder nochmal das familiaricemos behandelt con habe, estas damit wir ideas, nicht no nur mit der solamente con Thematik vertraut la werden, sondern temática, auch mit der sino también Sequenz, con la If you secuencia. want to do a study mit der Si tú Reihenfolge. fueras a Wenn man hacer ein un Studium machen estudio würde on the vows or this message, sobre über die los votos o Gelübde oder sobre diese este Botschaft, mensaje, particularly these two vows, particularmente speziell diese estos zwei dos Gelübde, votos, you need to have a good working knowledge, a good working understanding of the third angel. tú dann muss necesitas man tener die un buen Arbeit oder eine entendimiento Erkenntnis über, eine gute Erkenntnis über den conceptual dritten sobre Engel lo haben. que es el Now, we tercer haven't ángel. looked at the wording of the third angel. Ahora, We nosotros haven't no hemos looked at the visto Spirit por prophecy quotes about how big or how la wide advertencia del the third tercer angel is, ángel, what it encompasses. Also wir no haben hemos jetzt visto noch nicht die tampoco las Worte der situaciones del Espíritu de dritten Profecía que Engelsbotschaft nos hablan angeschaut. sobre Wir la sind nicht zu amplitud o la extensión Geisterweissagungszitaten gegangen. Wir del haben tercer jetzt noch ángel. nicht diesen ganzen Werk, was da beinhaltet, betrachtet. All we've managed to do thus far Alles, Todo was lo wir que so weit nosotros hemos gemacht haben, manejado hasta ahora really is to establish the beginning and the end of the third angel. einfach nur den es Anfang und das Ende realmente des dritten Engels zu lo etablieren. necesario para establecer el You think inicio y el that's final an del easy tercer job, an ángel. easy thing to do. Und Y da ustedes würde quizás man doch piensan denken, dass que es ese es eigentlich un recht trabajo einfach ist. fácil por hacer, But obviously it's not that easy because we're not pero obviamente fully eso no es au fait, we're not fácil fully clear on what these porque issues are. Aber es ist nosotros no offensichtlich estamos nicht so einfach, denn wir sind noch nicht plenamente wirklich, claros uns en ist lo noch nicht que ganz klar, was hier das quieren Thema ist. decir estos asuntos. We're looking at these vows. Wir schauen diese Estábamos viendo Gelübde, We want estos to votos. understand about 9/11 wir Queremos versuchen den entender 11. sobre el September zu 9/11 what verstehen happens there, y und qué was da acontece passiert allí why we believe those y things por qué occurred nosotros that way. creemos und warum que wir esas glauben, cosas dass diese Dinge, ocurrieron die an en diesem ese día. Tag passiert sind, warum sie passiert sind. Another important thing that we need to be Otra really cosa clear on, importante Ein en la weiterer cual Punkt, nosotros den wir wirklich verstehen deberíamos müssen, estar bien claros, and people still do not seem to be crystal clear on this y issue. las und personas Leute es parecen anscheinend no noch nicht, estar muy immer claros noch en nicht estos temas. kristallklar sehen. People still think somehow, Las some way, personas what aún I'm about to piensan say isn't correct. que Leute de denken alguna irgendwie, forma o de irgendwie algún ist das, was ich modo jetzt lo que sagen yo werde, estoy a nicht punto richtig, nicht por ganz decir richtig. no es Ellen correcto. White Ellen White Elena White knows absolutely nothing about 9/11. no kann sabe absolut nichts über absolutamente den 11. nada del September wissen. 9/11. There's nothing in her writings about that subject. No Da hay gibt nada es en sus nichts in escritos que aborden ese ihren tema. Schriften über dieses Thema. God gave her no insight into that waymark. Dios no le Gott dio hat ihr ningún keine tipo de Einsicht señal o über revelación diese sobre lo que Wegmarken es ese I've hito. tried to insist upon this for a number of years. Y he intentado Und insistir seit en diesem esto Movement, there's just por muchos años, pero dentro del inability movimiento for people to accept that. und hay seit mehreren algunas Jahren personas que adressiere son ich diese Thematik incapaces schon, de aber in dieser aceptar eso. Bewegung scheint es Leute, dass es Leute nicht angeben können. Eine Unfähigkeit, dies anzunehmen, scheint in der Bewegung zu herrschen. There's still a lot of resistance Da Aún gibt es hay immer noch mucha einen resistencia großen Widerstand by people in the movement von por Leuten parte de innerhalb der personas en el Bewegung. movimiento when I say that Ellen White never mentions 9/11. cuando yo Wenn digo ich que Elena White sage, nunca dass Ellen menciona el White den 11. 9/11. September nie erwähnt hat. People just find that hard to believe. Las Leute, personas simplemente denken, encuentran es eso schwer zu difícil de glauben oír. We cannot imagine we could have gone for 30 No years, pueden imaginar de que Sie können nosotros nicht glauben, dass hemos wir jetzt 30 avanzado Jahre auf unos unserem Weg 30 uns años, befinden, come this far in our movement, so weit llegado in unserem hasta Weg este gekommen punto en sind nuestro and movimiento constructed everything around this waymark of y 9/11. que und wir haben construimos alles todo um den en 11. derredor September, a diese este Wegmarke hito, el aufgebaut. 9/11, There's no reference to it in inspiration. y que Und da no gibt es keinen existe una Referenzpunkt referencia en la der inspiración. Inspiration dazu. So, I don't know what you think about this matter. Ich Ahora, weiß nicht, yo was Sie sé lo que darüber ustedes denken. piensan sobre esta You materia. think, of course she talks about it. She Ustedes- must have spoken about it. We couldn't have Ustedes been piensan, wrong. Ob ihr obvio denkt, que natürlich ella hat sie tuvo que darüber haber hablado gesprochen de und eso. sie muss es getan Nosotros haben. no podemos Wir estar sind, equivocados. Nicht falsch. People seem to equate Equate, vergleichen. Leute vergleichen, the fact that I say Ellen White never speaks about this subject dass wenn Ellen Hay White, personas der Fakt, que dass sie toman el darüber nicht hecho de que spricht, cuando to yo mean that digo we're wrong. que dass das Elena bedeutet, White dass wir nunca falsch habla sind.
de este I don't tema believe that para we're decir incorrect about que 9/11. ella, Ich denke nicht, que, dass que wir nosotros entonces falsch estamos en lo correcto. gegenüber den Yo lo 11. que quiero decir es September. que But at the ella same no time, habla I sobre el don't believe Ellen 9/11. White speaks about the subject. Zur gleichen Zeit glaube ich nicht, dass sie über dieses Thema spricht. Yo no estoy diciendo que nosotros estamos incorrectos en el 9/11, pero al mismo tiempo no estoy diciendo que ella habla Was ich sobre el möchte, dass ihr 9/11. tut, If this was a class, Wenn- not L- a Lo, camping, lo- wenn das jetzt hier eine lo que yo haría si Unterrichtsstunde esto wäre fuese und una kein clase y no kein un Seminar, campal, about now, I'd start asking people questions. en este punto jetzt yo würde ich comenzaría a ungefähr hacerle a las Leute personas aufrufen und Fragen preguntas. stellen. The question I'd ask Und Y die Frage, die la ich fragen pregunta que würde, haría is, what is your position on es, 9/11? ¿cuál was es ist tu denn posición deine con Einstellung respecto gegenüber al dem 11. 9/11? September? And the first person who would Y say, la primera Ellen White persona speaks about it, I'd ask them to prove that. que Und die diría erste Person, die que sagen Elena würde, White si dass habla Ellen sobre el White über den 9/11, 11. entonces September yo le spricht, pediría würde que ich me lo fragen, wer pruebe. weiß es. So if you find yourself in that position, Also wenn du dich da selber Así que si tú te wiederfindest, encuentras a ti mismo en esa ask posición, yourself, dann frag euch, pregúntate a ti mismo, what's the proof that you have? What's the evidence? ¿cuál es la was ist prueba denn que der tú tienes? Beweis, ¿Cuál es den la du da hast? evidencia? Because I want to suggest there Porque is yo voy a none. sugerir Denn que ich möchte no hay vorschlagen, dass es da evidencia keinen Beweis gibt. In order to establish a that fin de waymark, establecer Um ese diese hito. Wegmarke zu etablieren, what you have to do Lo que tú tienes que is hacer create a structure, es crear was una man tun muss, estructura ist, dass man eine Struktur aufbaut and that structure has to be based upon y esa estructura debe estar precise and basada valid methodology. und diese en Struktur metodología basiert auf válida y precisa. vorsichtige und genaue Methode. And what we've tended to do in the past Y lo que is be nosotros very tendimos a slack hacer en el or pasado lazy in our thinking. es Und in der que éramos Vergangenheit, was wir dazu bastante geneigt waren, perezosos ist, en dass wir nuestra sehr forma de pensar eigentlich oberflächlich waren, aber auch faul. And all of this y todo depends esto upon how you read inspiration impacta In en la unserem forma en que Verständnis. tú Und es lees kommt la alles drauf inspiración. an, wie man die Inspiration, wie man sie liest. We spoke about this already. Wir haben bereits Nosotros darüber hablamos de gesprochen. esto ya. It was over here yesterday, if you recall Es, this boardwork. es war Estaba gestern da drüben aquí auf dieser Tafel, el día de wenn ihr euch ayer, si daran erinnert, ustedes How recuerdan a el prophet wie ein pizarrón, Prophet, who's como alive in his present setting, un profeta que am estaba Leben in seiner vivo Zeit en ist, su he tiempo or she might presente, have some communication with God. er oder que ella sie mag quizás Kommunikation pudo mit haber Gott tenido haben. alguna comunicación Angels con may Dios, impress or speak to their mind, o que Die Engel mögen ángeles ihren vinieron Verstand e ansprechen, impresionaron su but mente, they're not considered to be prophets. pero que aber ellos no son sie werden nicht considerados als ser Propheten profetas. angesehen. They don't tend to have dreams and visions. Sie neigen nicht dazu, Träume und Ellos Visionen zu no, haben. no And even if claman they do, they're not tener considered as sueños y inspired visiones. statements. Und E selbst incluso wenn si sie ellos es hätten, clamasen dann würden sie nicht tenerlo, als ellos aún no inspirierte Aussagen considerarían sus angenommen werden. declaraciones So what como do they have to inspiradas. do Also was Así que, müssen ¿qué sie es lo tun? que ellos tienen que hacer to prove their point, Sie para müssen probar ihren su Punkt punto, beweisen, to defend what they want to say? para zu defender lo que ellos quieren decir? schützen, das, was sie gesagt haben, oder verteidigen? What do they do? What's their only recourse? ¿Qué ist das es lo que Einzigste, ellos was sie hacen? denn ¿Cuál tun es su können? Was único machen sie? recurso? Second witness. Ein zweiter Segundo Zeuge. testigo. What did so they take Así que existing ellos toman inspired statements declaraciones Sie nehmen inspiradas existierende, existentes inspirierte Aussagen and they use them in their own context. y und ellos sie benutzen la sie in ihrem utilizan eigenen y la aplican en su Kontext. propio contexto. They're forced to do that. Ellos Sie se sind ven dazu gezwungen, obligados a das zu hacer tun. eso. And when they do that, Y cuando wenn sie ellos das hacen tun, eso, you will find invariably Dann sieht man, dass ustedes das lo van a ver inherentemente, unausweichbar ist, that they twist or manipulate the meaning of those de que ellos van a torcer dass o sie die manipular Bedeutungen el und significado Aussagen de aquellas dieser, porciones de la Aussagen der inspiración. Inspiration manipulieren und verdrehen. Ellen White Elena Ellen White, White, in her generation, en su in ihrer generación, Generation, for whatever reason, sea was cual auch sea la immer, razón, ja, I don't know the reason, yo no ich sé kenne la den Grund razón, nicht. she does not want women ella sie no möchte nicht, dass permite a las to wear the mujeres same clothes as men. Die utilizar la gleichen misma ropa que Kleidung los trägt hombres. wie die Männer. I don't know why. Yo Und no ich sé el weiß por nicht qué. warum. Now, she's just going to tell you, don't Ahora, wear the same types ella of clothes. simplemente te Und va a sie wird decir, uns jetzt no einfach utilicen sagen, el mismo tu nicht tipo die de gleiche ropa. Kleidung tragen. And people are going to say, why?
Y Und las Leute personas werden van a sagen, preguntar, ¿y por qué? we can wear what we want. wir Podemos können utilizar lo que kleiden und queramos. uns anziehen, wie wir wollen. And she's going to say, no, you can't. Y Sie ella va a sagt, decir, nein, das no, no kannst du nicht. puedes. And we'll say, who said? Y Und nosotros wir vamos a werden decir, sagen, wer ¿quién hat es dijo? gesagt? And she's going to say, Y ella va a Sie sagt, decir, Moses said. Moses hat Moisés das lo gesagt. dice. So we'll stop there. Así Wir que voy a stoppen parar das allí. jetzt hier. We're in the time period of Moses, Nosotros letzte estamos en el Zeitperiode periodo de von tiempo de Moses. Moisés, about 3,000 years ago. quizás Ungefähr 3000 Jahre hace unos zuvor. 3000 años atrás. And what are women wearing in ¿Y that qué era lo que history? una Und mujer was utilizaba tragen en esa denn Frauen zu historia? dieser Zeit? Just broadly speaking. Einfach jetzt Simplemente so allgemein gesprochen. hablando de una Long forma rústica, robes, long robes. batas largas. So that's what a woman would wear. Así Also que das eso ist es lo so que ungefähr, utilizaría was una eine mujer en Kleid esa einer Frau época, tragen würde. quizás Ein una Gewand. bata. And what are men wearing? ¿Y qué Und era lo was que tragen utilizaban denn los Männer? hombres? The same. The same thing. La misma Gleiche. cosa. So in this picture, which one's the man and which one's the woman? Así que en Also esta in imagen, diesem ¿cuál es el Bild, hombre y cuál es la was mujer? ist denn der Mann und was hier ist die Frau? You can't tell. Man kann No, es no nicht hier se pueden dar cuenta, sehen. no lo pueden notar. So Ellen White says Así que Elena men have White to dress dice one way and que women have los to dress hombres another way. tienen que Ellen White vestirse sagt de una jetzt, dass die forma y las Frauen mujeres eine de Art und otra. Weise sich anziehen müssen und die Männer auf eine andere Art und Weise. And she's going to say, I'm going to prove this to you if Y you don't take my ella word te for va a it. Und sie decir, yo sagt, te ich lo werde voy es a euch probar jetzt si hier tú no beweisen, wenn ihr consideras nicht que mi mein palabra vale Wort la dafür pena. nehmt. She'll take you to Deuteronomy chapter 22, Así que verse ella te 5, toma Und sie a geht in Deuteronomio 5. capítulo Mose 22, Kapitel verso 22, 5, Vers 5, which says a woman wo sie sagt, el eine cual dice que Frau una is not mujer allowed to wear the same clothes as a man. no a se man le is not es allowed to wear the same permitido clothes as a woman. soll die utilizar la gleiche misma Kleidung ropa anziehen wie ein que Mann un und ein Mann hombre nicht die y gleiche al Kleidung hombre wie eine tampoco se le Frau. puede permitir She utilizar says, la misma ropa that's que una simple mujer. enough to understand. Y ella Sie dice, sagt, das eso es ist ganz einfach suficientemente zu simple para verstehen. entender. Wear trousers, women wear dresses. Los Männer hombres tun die Hosen utilizan anziehen, die pantalones, las Frauen mujeres tun die vestidos. Kleider anziehen. There's your proof text. Ahí está Da tu ist auch texto de dein prueba. Belegtext. And everyone says, Y Und todo el jeder mundo sagt, dice, wow, of course, it's wow, obvious. claro, ja, por supuesto, es natürlich, das obvio. ist ja offensichtlich. And they don't think, Und sie Ellos no denken nicht, piensan actually, que de hecho, warte when mal, Moses says that, cuando Moisés they're dijo wearing eso, the same clothes. ellos als estaban Mose das utilizando la gesagt misma hat, sie ropa. tragen die gleiche Kleidung. We could be foolish Wir könnten Pudiésemos ser töricht sein, ingenuos and think that Moses wrote that. dass y, Mose das y geschrieben pensar que hat. Moisés Just escribió wrote it, said, eso. let me write this thing so 3,000 years later people can use that verse Y to dice, defend. ok, entonces déjame trousers and escribir dresses. esto a Und er fin de que sagte, las personas vielleicht lass que mich hier diesen Vers vivan schreiben, unos dass 3000 años 3000 en el Jahre futuro später dann Leute entiendan que diesen los Vers hombres benutzen können, tienen que dass, utilizar pantalones y las um zu mujeres beweisen, vestidos. dass Frauen und Männer nicht die gleichen Kleidung anhaben sollen, sozusagen. Of course, he's not doing that. Y por Und supuesto natürlich que él no tut er está das haciendo nicht. eso. He has no idea Él no Er tiene hat the earth is idea going to even last for 3,000 de years. que la Er hat keine Tierra Ahnung ni sogar, siquiera dass die va a Erde noch seguir für 3000 existiendo Jahre unos dann 3000 bestehen años en el würde. futuro. He wrote that statement Él Er hat diese escribió esa Aussage declaración niedergeschrieben for the people who were alive para las personas que when estaban he vivas was there. cuando für die Él Leute, die estaba am allí, Leben waren in presente. seiner Zeit. Now, whatever you might think that verse means, Ahora, Was auch immer du sea lo denkst, que was sea que dieser ustedes Vers aussagt, crean que quiera it decir does ese not verso, mean es no bedeutet nicht, significa that men and women don't wear robes. que dass hombres y Frauen und mujeres Männer no keine utilicen Gewänder tragen. bata. And I can assure you, Y yo te Und ich puedo kann euch asegurar, versichern, women's robes las dass in that time period didn't batas de have las lace mujeres around the edges. no dass die tenían, Gewänder der no, Frauen no, nicht so kleine Spitzen an no, den no tenían Enden hatten. Like estos women can wear little pequeños, fringes and men can't. It wasn't like that. Und dass die estos Frauen pequeños kleine accesorios Sticken, al final de sus Spitzen batas, haben de que konnten las und mujeres Männer sí la nicht. podían utilizar y los Clothing hombres was no. the same. Dass die De Kleidung hecho, war la die ropa era gleiche. exactamente So whatever igual. the verse means, Also was Así auch que immer sea der lo que sea Vers que signifique bedeutet, ese it verso, doesn't mean no women can't wear significa trousers. que las dass die mujeres no Frauen, puedan das bedeutet utilizar nicht, dass die pantalón. Frauen keine Hosen anziehen können. Jump forward 1,000 years. Vamos Geht a jetzt avanzar einfach unos 1000 Jahre 1000 weiter. años. In the timeline of Christ now, Jetzt sind wir Estamos zur ahora en el Zeitperiode tiempo von de Cristo. Christus. and what are men still wearing? Und ¿Y was qué es tun lo die que los Männer hombres immer noch siguen tragen? usando? And women, Y Und mujeres, same thing. la misma Gleiche. cosa. You jump forward 500 years, Geht Tú man 500 saltas unos Jahre noch 5000 weiter. años. what they're wearing, ¿Qué Was están tun sie usando? es tragen? same thing. La Immer das misma Gleiche. cosa. Go and look at Roman culture. Geht und Ve a schaut die ver la römische cultura Kultur euch an. romana. If you're a soldier, Wenn du ein Si tú eras Soldat un bist you soldado went on a winter campaign, und y tú man ibas ist a da una in den campaña de Winter, invierno, auf die Winterkampagne gegangen. you'd wear, in English they call them long johns or thermal trousers, Im tú Englischen, also das utilizabas waren wie lange entonces Unterhosen unos under your monos skirt.
hurt.
unter debajo de, deinem de Like tu what we falda. do today. They wear leggings underneath the skirt. Es ist Tal wie cual Frauen como es las heute machen, mujeres die hacen, Leggings oder ihre Röcke utilizan el tragen. día de hoy, That's utilizan well leggings over debajo 1,000 de years la falda. after the time of Christ. Und das ist Ahora vamos a mehr als retroceder 1000 Jahre nach der poco Zeit justo en Christi. el tiempo de So this Cristo. modern way of dressing, Also Ahora, diese esta moderne Art der moderna Kleidung, forma de vestir. women wear dresses, men wear trousers. dass die Frauen Kleider tragen, Mujeres Männer vestido, Hosen, hombres It's pantalones. ist, It's modern. Es es eso, ist es das, algo es ist moderno. nämlich modern. So Ellen White wants to maintain the status quo. Also Ahora, Elena tut White Ellen White, quiere sie versucht mantener diesen Status quo la beizubehalten. declaración This is not escrita. a study of why. Es ist Esto kein no es Studium un hier, estudio del por qué. warum. It's a study of the evidence or the proof that it Es un should be estudio that de way. la, Sondern de es ist ein la, Studium darüber, über den Beweis, dass es so sein de la sollte. prueba de por qué The esto proof debería de text ser that you're así. going to use Denn den Belegtext, Porque den sie el texto de benutzen, prueba que ella va a utilizar tut, cannot honestly no be puede used to defend de her forma position. honesta kann defender eigentlich, wenn man su ehrlich ist, posición. nicht benutzt werden, um ihre Position zu untermauern. Now, lest you think I don't believe in the spirit of prophecy or I don't agree with her, A menos Es de sei que tú denn, ihr denkt, dass pienses, ich yo nicht no mit creo ihr en el espíritu de übereinstimme oder profecía o den yo no Geist der estoy de acuerdo Weissagung con ella, glaube, you would be mistaken. Dann tú denkst du falsch. estarías I errado. believe Ellen White has authority Yo Ich creo glaube, que dass Elena Ellen White White tiene autoridad Autorität hat, to go into Deuteronomy dass para sie ir a zum 5. Buch Deuteronomio Mose geht and she will tell you what that verse means. y und ella sie te wird uns dann va a sagen, was decir lo dieser que Vers es ese verso bedeutet. quiere But decir. you have to understand Pero tú Aber tienes man que muss entender verstehen, that dynamic. la und man muss die dinámica. Dynamik verstehen. She can't tell you what the verse means. Ella no te puede decir lo que quiere Period. decir Sie el kann dir verso. nicht sagen, was der Punto. Vers bedeutet. Punkt. She can tell you what the verse means to her Ella te in puede her decir circumstances, Sie lo kann dir que aber ese sagen, verso was dieser significa Vers para in ella ihrer en Zeit, in sus ihren Umständen circunstancias, bedeutet. her dispensation. In para ihrer su Dispensation. dispensación. In the time of Moses, men didn't wear blue robes and women pink ones. In der En el tiempo de Zeitperiode von Moisés, los Moses hombres no haben die Männer utilizaban nicht batas azules y las blaue mujeres Gewänder angezogen und die batas Frauen rosas. pinke. All of our cultural norms that we have All Todas die las normas kulturellen culturales que Normen, die nosotros wir tenemos are not the same norms that they have when those statements were written. no sind son nicht las die mismas gleichen, normas wie sie culturales gehabt que haben, als existían diese cuando Aussagen ese versículo niedergeschrieben fue wurden. escrito. So that's just one simple example Así Das que ist ese es un ein ejemplo einfaches simple Beispiel, that's current, das momentan benutzt wird. not que only in our era movement, but in the church, Nicht nur in que unserer es Bewegung, sondern auch in der Gemeinde. actual, no not solo en only in nuestro our movimiento, church, sino en la but iglesia. also in conservative Christianity across the world. No Nicht nur solo in en unserer nuestra Gemeinde, iglesia, sondern sino auch in der incluso en konservativen el Christenheit mundo überall in der conservador, en Welt. el mundo How protestante you read conservador, inspiration, Und sobre zwar, cómo wie tú tut lees man die la inspiración, Inspiration lesen? the purpose that it serves for the time period in which you live. Den el Zweck, den es propósito es dient servir für para die el periodo Zeitperiode, de in der tiempo en man el cual lebt. tú vives. So when we come to our dispensation Ahora, wir jetzt cuando zu nosotros unserer vamos a Dispensation nuestra kommen, dispensación and we want to try to understand y und wir nosotros versuchen es zu queremos verstehen, intentar entender what the prophets spoke about, sobre worüber qué der era lo que hablaba el Prophet denn profeta, gesprochen hat, we will do what they all did, dann tun wir nosotros das, was haremos sie lo alle que getan todos ellos haben. every hicieron, single one. Nämlich cada jeder uno de Einzelne. ellos. They take inspiration Ellos Sie nehmen toman die la Inspiration inspiración and they apply it in a way that they think is correct. und y sie ellos la wenden es in aplican de einer una Art und forma Weise que an, wie ellos sie consideran denken, dass que es es korrekt ist. correcta. And if you consider them a prophet of God, their application is correct. Und wenn Y man si sie tú lo dann als ein consideras un Prophet Gottes profeta de ansieht, Dios, su dann ist ihre aplicación es Anwendung correcta. korrekt. Are we all familiar with the prophecy of Joel? Todos Sind nosotros wir alle estamos mit der familiarizados con la Prophezeiung profecía von de Joel Joel Just in a general way. en Einfach una nur forma in einer general. generellen Art und Weise. What's his prophecy? Was ist denn seine ¿Sobre qué Prophezeiung? era su profecía? Children will do what? Kinder Hijos werden harían was qué? tun? Dreams and visions? Träume und Tendrían Visionen. What sueños will y happen in the visiones. sky? Was passiert ¿Qué era denn lo im que va a Himmel? acontecer en el cielo? Sun will go dark, Die El Sonne sol wird sich se va a verdunkeln, oscurecer, moon la der luna Mond, turn into blood. der se va a wird convertir en Blut sich sangre. verwandeln. Have you read anywhere Hast ¿Han du irgendwo leído schon en mal algún gelesen, lugar that anything like that happened at Pentecost? dass que irgend sowas esas am cosas Pfingsten acontecieron passiert en el ist? Pentecostés? No. No. Yet what does Peter say? Aber ¿Y was qué es sagt lo que Petrus? dice Pedro? What you see
Das, Lo que was ihr ustedes seht, ven happening all around you, alles, was pasando um euch alrededor de passiert, ustedes is a fulfillment of what? ist es eine un Erfüllung von cumplimiento was? de qué? Look at Joel. Del libro de Look, Joel. schaut euch Joel an. It looks nothing like the prophecy. It No se feels ve nothing like the en prophecy, nada but como he la says it's a profecía, fulfillment of that. no se siente en Obwohl nada es nicht como wie la die Prophezeiung profecía, pero aussieht und sich de auch igual nicht so forma anfühlt, sagt Pedro va a er, das ist decir die que Erfüllung dieser ese es el Prophezeiung. cumplimiento de What do we Joel. say? Was ¿Y sagen qué es wir? lo que nosotros Course. decimos? Natürlich. Por Because supuesto, Peter says it. porque Denn Pedro Petrus lo sagt es dice. ja. Must be. Dann muss es Debe ja de so ser sein. así. Give a third example. Ich gebe Te euch voy a ein dar un drittes Beispiel. tercer ejemplo. Malachi Malaquías, chapter 3, capítulo Kapitel 3. 3. I think verse 23. Und ich Yo glaube, creo Vers que es el verso 23. 23. Also Double check. im Vamos a Deutschen, chequear. yeah, yeah, That I is think the it was. Deutsche version. Yeah. Sí, porque esta es una versión muy Joel chapter diferente. 4, verse 5. 45. Esto Es es ist, im Englischen ist es Malachi Malaquías 4, 4, Vers, verso 5, 5, 45. Just check. If it's Vamos a 23. chequear si es el número 23, 24. el número 24. Vers 24. Where is Malachi before Joel? Last book. Ah, El último libro. the No. Verse 23. Vers No, versículo 23. 23. Ah, Elijah. Behold, I send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande de Jehová, What día is grande y that terrible. a prophecy about? Worum ¿Sobre handelt qué es es in esa dieser profecía? Prophezeiung? What's the great and dreadful day of the Lord? Was ¿Cuál ist es el denn día dieser grande y furchtbare terrible de Tag des Jehová? Herrn, der kommt? Malachi chapter 3, Malaquías, verse 23 in the German. Capítulo Malachi 3, 3, verso Vers 23 en 23 im alemán. Deutschen. Chapter 4, verse 5 in the English. Im Malaquías Englischen 4, 5 en el Kapitel 4, inglés. Vers 5. What is that day? Was ist denn ¿Cuál es dieser ese Tag? día? It's just simply put, Wenn wir es En ganz términos einfach simples, maybe this one, quizás vielleicht este, das hier, the end of the world, el fin del das mundo, Ende der Welt, the great and dreadful day of the Lord, el der día grande y furchtbare Tag terrible de des Herrn, Jehová, where God's going to destroy the earth. wo cuando Gott die Dios va a Erde venir a zerstören wird. destruir la tierra. I think that's what it's Yo creo referring to. que eso es Ich a lo denke, que se das está ist, haciendo worüber es referencia hier aquí. spricht. But if you go to the New Pero Testament, si tú vas Aber al wenn Nuevo man zum Neuen Testamento, Testament geht, what did they call John the Baptist? was haben sie denn ¿cómo se le Johannes den llama a Juan el Täufer Bautista? genannt? Elijah. Elías. Elia. And it's based upon this prophecy. Está Und es basado en basiert esa auf dieser profecía. Prophezeiung. What dreadful day was there? ¿Cuál Was für ein día grande y furchtbarer Tag terrible war denn día da? había allí? You might argue Du Tú magst hier podrías sagen, argumentar the destruction of Jerusalem que was la a dreadful destrucción day, de dass die Jerusalén Zerstörung von era un Jerusalem día ein grande y furchtbarer terrible. Tag war. but this prophecy is not Pero talking esta about profecía no está hablando Aber sobre diese la Passage destrucción de handelt nicht Jerusalén, von ¿cierto? der Zerstörung von Jerusalem. one little city Una pequeña Eine ciudad kleine Stadt 2,000 years ago. hace vor 2000 2000 años. Jahren. She's talking about the great controversy. Aquí se Hier está handelt hablando es um den sobre großen el- Kampf. And yet, Und la gran dennoch, the controversia. people Y aún las personas applied this passage aplican ese Nehmen pasaje dieses Zitat to the first al advent. primer und advenimiento. wenden es auf die erste Wiederkunft an, And we erste take- Ankunft an. And we just accept it, face Y value. nosotros tun es simplemente lo einfach so aceptamos como annehmen. algo de hecho. So there's example after example. Así que hay Also da ejemplo gibt's tras Beispiel ejemplo. nach Beispiel. It's a common practice. Es Es ist una eine práctica común. gewöhnliche Sache, If you are in the time period of the first Si tú advent, estás en wenn el du periodo zur Zeit de des tiempo del ersten primer Advents dich advenimiento, befindest, you'll take an Old Testament prophecy tú vas a dass du tomar una eine profecía del Antiguo Passage aus dem Alten Testamento Testament nimmst, eine Prophezeiung, and say this applies to us, y und decir sagst, que das esto se aplica tut a sich auf nosotros, uns anwenden. even when it may not have done. Und auch wenn das nicht so ist. incluso cuando That's what we are doing. Das no, ist, was no wir era de tun. esa forma. It's Eso es lo que ellos that estaban principle. haciendo. Es ist, Eso es dass lo wir que dieses nosotros hacemos, es Prinzip utilizando ese We principio created 9/11. wie mediante el wir- cual oder das nosotros ist creamos el wie wir den 11. 9/11. September kreiert haben. And I think it's important for us to be clear on this Y yo issue. creo que es Und ich importante denke, para es nosotros ist estar claros en wichtig, este dass wir asunto, diese Dinge deutlich verstehen. So we don't get deceived así Damit no wir somos nicht engañados enttäuscht werden, into thinking en el dass wir pensamiento denken, when Malachi spoke about the dreadful de que day, cuando als Malaquías hablaba Malachi sobre el día über grande y den terrible, furchtbaren Tag gesprochen hat, that he was speaking about the first advent, dass er de über que él die estaba hablando sobre el primer das advenimiento, erste Kommen Christi gesprochen hat. or that when Moses was speaking about what men and women wear, Oder o de als que wenn cuando Mose Moisés über die estaba hablando Kleidung sobre von lo que Frauen und utilizaban Männern hombres y spricht, that he was mujeres, speaking about dresses de and que él trousers. estaba dass er hablando über sobre Hosen und pantalones y vestidos. Kleider gesprochen hat.
that when Joel was speaking de about que cuando the sun, Joel estaba moon, hablando and our sobre el sol, children, Und als wenn el Joel sol, la über luna y die los Sonne und hijos, Mond und unsere Kinder gesprochen hat, that he wasn't speaking about the day of Pentecost. dass nicht über den de Tag von que él Pfingsten estuviese gesprochen hat. hablando sobre el Pentecostés. We really do need to be clear on these issues Nosotros realmente müssen tenemos diese que estar Thematik claros wirklich en estos verstehen. temas, so that we can look at inspiration honestly. de forma de manera de que nosotros podamos Inspiration ver hacia la ehrlich und inspiración de una intelligent forma herangehen inteligente y So honesta. that we're clear damit Así wir que es estemos deutlicher sehen. claros. when all of these prophets Wenn Cuando all diese todos estos Propheten took profetas these passages of inspiration and tomaron did that, und die todos Passagen, esos pasajes de la benutzt inspiración haben e und das hicieron halt getan eso, haben, I believe they were led by God. yo dann creo glaube ich, que dass ellos sie estaban von Gott siendo geleitet dirigidos waren. They por Dios. did what they were required to do. Ellos their hicieron generation. lo que Sie se haben les das requería getan, was que in ihrer hiciesen en Generation su getan werden generación. musste. But those passages that they Pero used to aquellos defend their pasajes position que ellos Aber diese utilizaron Passagen para oder defender Zitate, su die sie posición benutzen, ihre Position zu verteidigen, do not mean what no they say they significan mean. bedeuten lo que oder ellos nicht dicen das, que was sie significa. eigentlich meinen. Give you another example. Te voy Ich a gebe dar euch otro ein weiteres ejemplo, Beispiel. Maybe one that's a little closer to home. Vielleicht eins, das uns näher quizás ein uno que bisschen esté ans mucho Herz más kommt. cercano hacia So, nuestro hogar. These charts Diese Así Karten que estos diagramas really realmente are charts that are a pictorial representation of son the diagramas 2520. que son una sind wirklich eine representación Repräsentation gráfica de los 2520. 2520. First of all, Als Así que erstes, the primero que 2520 nada, is not found los in the Bible or in the 2520 Spirit of prophecy. die los 2520 2520 wird no nicht in der están Bibel encontrados oder ni im en la Geist der Biblia ni en Weissagung el gefunden. Espíritu de Be Profecía. clear on that. Wir können Así da que estamos ganz claros en deutlich eso. sagen, The whole concept, the whole idea das Todo ganze el Konzept, die concepto, ganze toda la Idee, idea is found in Leviticus 26 wird es im encontrada en 3. Mose Levítico 26 26 gefunden. in the phrase 7 times. en la diesem frase Satz 7 tiempos. 7-mal. Now a phrase Ahora, dieser una Satz frase means not a sentence but more than one word. Bedeutet significa nicht no unbedingt una ein Satz, sentencia, aber sino mehr als más de ein una Wort. palabra. So if it's 7 times, it's 2 words, it's a phrase. Son Also 7 tiempos, siebenmal, es es sind zwei es Worte, es ist una frase, sozusagen son ein dos Satz. palabras. So that's where the first problem arises. Así que Das ist allí das es erste cuando Problem, surge el was jetzt primer hier aufkommt. problema. Because of course in the original, it's not a phrase, it's a singular word. Porque Im por supuesto en el Urspruch oder im original no es Urtext una ist es frase, es nicht ein una Satz, sola sondern palabra. es ist ein Wort nur. 7. 7. 7. Now, let's just deal with this in a really simple fashion. Ahora uns das hier vamos a ganz abordar einfach mal esto de machen. una forma bastante sencilla. 7 times. 7 Siebenmal. tiempos. What the Millerites are going to do Was Lo que machen los denn die mileritas van a Milleriten hacer jetzt They'll hier? take that word, Sie Es nehmen que ellos dieses van a Wort, tomar esa which in palabra, the original is one word, la cual welches en im la original Urtext es ein una Wort sola ist, palabra, translated into 2 words in the English. Und fue im Englischen wird es traducida in zwei en dos Wörter palabras en el übersetzt. inglés. And then they say, we know what times mean. Und Y dann nosotros sagen sie, y wir ellos wissen, was harán, Zeiten nosotros sabemos lo que bedeutet oder significa Mal tiempos. bedeutet. It equals 360 years. Es ist Un nämlich tiempo gleich equivale a 360 360 Jahre. años. It doesn't. Und das tut No, es ja nicht. no lo es. In Leviticus 26, that does not mean 360 years. En Levítico Im 3. 26 Mose no bedeutet significa es nicht 360 360 años. Jahre. They'll do 7 times 360. Und sie machen Entonces 7 ellos mal dirán 7 360 tiempos por und kommen 360 dann zu te da como 2024. resultado Now, I don't mind 2520. if the Millerites want to do that, Ahora, a mí no yo no tengo problemas con que los mileritas hayan hecho but eso, let's not pretend that's what it means in Leviticus 26 because pero it doesn't. no Aber lass uns pretendamos nicht que eso es aussagen, lo que dass dice en das ist, Levítico was 26, porque Mose no lo dice. aussagt, denn das sagt es nicht. This is a clear example. Esto Es es un ist ein ejemplo deutliches claro Beispiel, People take inspired statements wo Leute donde personas toman eingegebene inspiraciones, Aussagen nehmen declaraciones inspiradas in a way las that they think is right utilizan in their own de history. una forma inspirierte en Aussagen que und ellos sie nehmen sie consideran und que denken, es was correcta richtig ist, en und su wenden propia sie in historia. ihrer Zeit an. If we can recognize this Si Wenn wir nosotros das fuésemos a erkennen reconocer and be esto honest about y ser what is happening, honestos Und con wirklich respecto a lo que ehrlich está darüber pasando, gegenüber sind, was hier passiert ist, we can save ourselves from looking Nosotros silly. dann können wir uns podemos davor retten, salvaguardarnos dumm a nosotros auszuschauen. mismos Being de cometer honest tonterías o ser tontos. Ser honestos. Ser honestos no significa rechazar la lideranza de Dios. Elena White nos dice que estos diagramas
directly about, particularmente este de 1843, ella comenta de directed by este. God's hand. wurden von Dice, der Hand fueron Gottes dirigidos dirigiert. por la mano I de take that as Dios. face value, Yo Ich nehme tomo das eso so, como wie algo steht de an. hecho, that is so. Und so ist es pero dann. es Then she así. says Dann sagt sie, Entonces ella she dice had a vision, or there was a prophecy about this chart. das sagt sie, sie hat que eine había una Vision über profecía diese Karte und es gibt eine sobre Prophezeiung este über diese. diagrama. I say, that must be so then. Und ich Y sage, yo okay, digo, dann bueno, muss es ja entonces wohl debe sein. ser así. Both of these charts Beide Ambos diese Karten diagramas deal with the 2520 lidian con los handeln über diese 2520 25, in the way that it's dealt with here. in der en Art la und Weise, forma wie en es hier que se aborda aquí. gehandhabt wurde. Calculation might look a little different, but it's right up there at the top. Da El oben rechts cálculo sieht man quizás diese parezca algo Kalkulation. diferente, pero lo pueden ubicar ahí encima. That's fine. Und das Eso ist auch está okay bien. so. But how do we deal with that? Pero Aber wie ¿cómo gehen wir nosotros damit jetzt lidiamos con um? eso? Do we say Sagen wir, Decimos William Miller says it's 2,500 years? que William Miller William sagt, Miller dass es dijo que eran 2500 Ellen 2520 White años. says God directed these charts. Elena Und dann White sagen wir, dice Gott que hat Dios diese dirigió estos Karten diagramas. geleitet. It mentions 2520 down here. Und hier unten Se wird hace die mención de los 2520 erwähnt. 2520 aquí abajo en la izquierda. Wenn man da oben Vamos, hinschaut, si vamos Reads small, but it arriba, says 677. es ist sehr klein, aber es heißt da 677. está bastante difuso, pero dice 677, 1844 abajo, así And que because eso Ellen da White says these were directed 2520. by God's hand, this must be Y the true correct answer. como Und weil Elena White White sagt, entonces dass nos diese dice Karten que von estos der dos Hand diagramas fueron geleitet wurden, dirigidos dann muss por das la ja mano die de Dios y korrekte aquí dice en Antwort sein. 2520, entonces nosotros decimos que esa es la respuesta correcta para los siguientes pasajes bíblicos, que son Levíticos 26:18, Levíticos 26:21, 18, 21, 24, 28. 24 y 18, 28. also Verse 18, 21, 24 und 28. We've come up with really clever answers to explain all of this. Wir sind mit Nosotros richtig venimos con cleveren respuestas Antworten muy astutas, ausgekommen, muy all das ingeniosas zu para responder beantworten. todo esto. Some are good, Manche Algunas sind gut, buenas, some are not so good. manche sind algunas nicht no so tan gut. buenas. Now, if you're willing Also wenn Ahora, man willig si ist, ustedes están dispuestos to see what I've spoken about, zu sehen, a über was ver ich hier gesprochen lo habe, que es sobre lo que yo estoy hablando ist zum ahora, Beispiel hier mit dem sobre Thema el der asunto Kleidung, de la with vestimenta, the issue of Joel, mit der Thematik über Joel, of Malachi, sobre la temática de Joel you o could be willing Malaquías, to see dann kann entonces man willig ustedes zu también sein, estarían that when the dispuestos a ver Millerites que cuando los addressed this mileritas passage zu sehen, abordan dass wenn die estos Milleriter diese pasajes Passage and herangehen they did this, und y sie ellos das hier hacen getan esto, haben, this is not what Moses meant. esto dann ist no das es nicht, lo was que Mose Moisés quería gemeint decir. hatte. The prophecy of Moses, La Die profecía de Prophezeiung von Moisés, Mose, Leviticus 26, is Levítico fulfilled around 26 500 years es cumplido after Moses alrededor wrote. de 3. Mose 26 wird ungefähr 400 500 años Jahre después nachdem Mose es niedergeschrieben hat, de erfüllt. que Moisés escribió eso. It wasn't fulfilled in 1844, No fue cumplido en 1843 1843 indicate. o Es wurde nicht im Jahre 1844 como lo 1843 indican los 44, so wie gráficos. die Karten es aussagen, erfüllt. But what the Millerites are going to do, Aber Pero was lo die que los Milleriten nun mileritas van a tun hacer werden, they're going to make an application es of que this ellos passage van a to hacer develop this logic. una aplicación dass sie de jetzt estos eine pasajes Anwendung para dieser Verse desarrollar nehmen, um esta das hier dann zu lógica tätigen, und que es das verdad. ist wahr. We read early writings that angels directed the mind of Miller. Nosotros lesen Early leemos en Writings primeros und sehen, escritos dass que die, ángeles dirigieron la Die mente de Engel, William die den Miller. Verstand William Millers geleitet haben. I accept that face Yo value. acepto tue eso das como einfach so algo de akzeptieren. hecho. He had 3 prophecies. Er hat Él 3 tenía 3 Propheten. profecías. He had the 2520 Él that's up tenía there, los 2520 que está allí arriba a la the derecha, 2300 day prophecy, la profecía de los and the 2300 días 1335. Und die y la profecía de 1335. los These were his 3 key 1335, prophecies. Also lo das cual waren son seine 3 3 profecías claves. Schlüsselprophezeiungen. And he used those Y Und él er hat utiliza diese benutzt, aquellas to develop his para desarrollar message, su um seine mensaje Botschaft zu entwickeln. that everything was going to finish or de que happen, todo come to iba its conclusion in 1843. a Das acabar alles im Jahre o llegar a 1853 su zu seinem conclusión en Abschluss el año kommt. 1843. Now, Ellen White's going to comment extensively Ahora, on Elena White va a that comentar history. Also Ellen White extensamente kommentiert sobre esa viel, historia. Auf diese Geschichte. Now, our critics Ahora, Also nuestras unsere críticas Kritiker are going to tell us, werden uns nos sagen, dirán, if you believe in the 2520, show us one clear passage. dass wenn ahora du in die nuestros críticos dirán, si 2520 tú crees en los glaubst, dann zeig uns 2520, einen entonces muéstranos klaren, un pasaje clave klaren, deutlichen Vers, That deal with that number. die que uns lidien con diese ese Zahl número. geben.
And they will mock us Und sie Y werden ellos uns entonces verspotten, nos van a marcar by saying, you can't find any. indem sie sagen, aber du wirst es gar nicht diciendo, se finden. van a burlar de And what nosotros do we diciendo, say? Und was tú no sagen puedes wir? encontrar ninguno. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Sure we can. Natürlich können wir Sí, es. seguro podemos. Where will we take them? Wo ¿De würden wir dónde sie denn nosotros lo mit hinnehmen? tomamos? Great controversy. Großer Kampf, Conflicto de los siglos. Page Página Seite 351. 351. 351. And we say, there it is. Und wir sagen, Nosotros da decimos, ist ahí es. está. Can't you do maths? Könnt ihr nicht No puedes hacer Mathematik machen? matemáticas. Which one is the longest? Welches ¿Cuál ist denn es die la más längste? larga? 25 ¿2520, or 2300 13? o Die 25, die 1335? 23 oder die 13? Which number is bigger? ¿Cuál Welche número es mayor? Nummer ist denn größer? 25. Die El 25. The 5 longest. Es ist die es la más längste. larga. So we're going to go to GC 351. Así Also wir que gehen dann ellos zum van a ir Großen a Kampfseite conflicto de los siglos 351. We're going to speak about 351, the longest and the last prophecy. donde handelt se habla es dann sobre um la die profecía längste más und, larga de tiempo. Und die letzte Prophezeiung. We say, there you go. Und Y wir decir, sagen, ahí, hier ahí sind wir doch. tienes, Got a proof text. Wir voy a Belegtexten hacer das. texto de prueba. But of course, what we do Aber Pero por natürlich, supuesto, was lo wir que da nosotros hacemos is what we like to do in this movement, es lo Es, que was a wir nosotros gerne in nos dieser gusta Bewegung hacer en este tun würden. movimiento, is to manipulate inspiration. Dass es wir die manipular la Inspiration inspiración. An manipulieren. honest and fair reading. Ein Una lectura ehrliches honesta y ehrliches justa. Lesen dieser Passage. Great Controversy 351 Conflicto de los Großer Kampf, siglos Seite 351. 351 te Und dirá uns sagt, Ellen White is speaking about what subject? da que handelt Elena White nos über habla de welches qué asunto. Thema. This one. Nämlich de das este. Speaking about the 2300 day prophecy. hier. Spricht über die Nos está hablando sobre la 2300, profecía de los Jahr-Prophezeiung. 2300 The días, longest Die la más längste and the larga last. y la Und die letzte. última Great time prophecy that's given in inspiration. große profecía de tiempo Zeitprophezeiung, dada die en in der inspiración. Inspiration gegeben wurde. It's not this one. No es Nicht esta, diese. It's this one. Es ist es diese. esta. If we want to be honest, Si tú Wenn quieres read ser honesto intelligently. Wenn y wir oner de- ehrlich y sein leer wollen de und wenn forma wir intelligent inteligente. lesen wollen. But what we like to do Pero Aber lo que was wir nosotros nos gerne gusta tun, hacer is try to dig into the scriptures, es dass wir in die tratar Schriften de reingraben, excavar try to find las something that's not there, escrituras, etwas versuchen tratar zu de finden, encontrar was nicht alguna da cosa ist, que no está allí construct a logic dass wir eine Logik para construir una konstruieren, lógica, to make that statement say what we want it to. um die para Aussage hacer que esa das sagen zu declaración lassen, diga was lo wir que wollen. nosotros queremos que diga. And not only is it wrong, Y Und no, das sim- ist nicht y no nur solo está falsch, mal, it's unnecessary. es es ist nicht innecesario. notwendig. It's unnecessary Es Es ist nicht innecesario notwendig, to manipulate inspiration to manipular defend the la 2520. inspiración para die defender Inspiration los zu manipulieren, um die 2520. 2520 zu verteidigen. 2520 is not a regular time prophecy. Los Die 2520 no 2520 son ist una keine profecía de tiempo reguläre regular. Zeitprophezeiung. If it were, Wenn es Si lo so fuera, wäre, we would have had clear information about it. dann hätten tuviéramos wir una eine información deutliche, clara al respecto, hätten wir deutliche Informationen, die uns darüber gegeben But wäre. it's not, Aber pero es no ist lo das es, nicht. because the 2520 porque Denn die los 2520 2520, comes from the term 7 times, Welches la nämlich von cual diesem, viene del término 7 tiempos, Begriff 7-mal, beziehungsweise im Englischen auch 7 Zeiten kommt. in its original context, en su In seinem contexto original, ursprünglichen Kontext was not dealing with a time prophecy that was 2,500 years ago. der ging no es nicht lidia um con eine una profecía Zeitprophezeiung, die que fue cumplida, 2520 no, que duraría Jahre unos, dauern würde. Okay, que so se I've dio given hace you unos enough 2000 años examples atrás. Also ich habe jetzt genug Ok, Beispiele así que he dado of suficientes why we ejemplos can get into a problem. warum wir hier sobre in ein cómo Problem nosotros nos kommen metimos en können. problemas. Went to the third angel's message, Wir sind Fuimos zu al der mensaje dritten del tercer Engelsbotschaft ángel gegangen. and what we saw, y lo que Was nosotros wir gesehen vimos, haben, we had 3 witnesses for this. wir hatten tenemos 3 tres Zeugen testigos dafür. para What are esto. the 3 witnesses that we ¿Cuáles son los Was tres sind die drei testigos que Zeugen, die wir nosotros benutzt haben? usamos? Revelation 14, that's the Apocalipsis first one. 14, ese es el Offenbarung 14, das ist der erste. primero. Second one, El segundo, Zweite, spiritual gifts. 2. 2 witnesses, 1 of them is spiritual gifts. Zeuge. 3 Zeugen. 1 davon ist spiritual gifts. 3 witnesses, 1 of them is prophecy. 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 3 witnesses, 1
Spiritual Gifts Volume 1 or the book Early Dones Writing? Espirituales Volumen 1 o el libro El Spiritual Conflicto de los Gifts Siglos. Early Writings, diese Bücher von Ellen White. Early Writings is a compilation Primeros Writings Escritos ist es eine, una compilación Wie nennt man das in Deutsch? Kom zur of 3 Verfassung books. de von 13 drei libros. Büchern. One of them is Spiritual Uno de Gifts. ellos Und es eine Dones davon ist Spiritual Espirituales. Gifts. Third Witness, Und der Tercer dritte Zeuge, testigo,
Great controversy. der große Kampf. conflicto de los siglos. On testimony of 2 or 3, a thing is established. Por el Basierend auf testimonio de 2 o 3, 203 una Zeugen hat verdad eine es Sache establecida. bestanden. We established Nosotros Wenn man establecimos etwas etabliert hat, that the third angel's message que el wir haben mensaje del etabliert, dass die tercer dritte ángel Engelsbotschaft comes before harvest. viene vor der antes de la Ernte kommt. cosecha. Once we did that, Una Wenn vez wir que das hicimos getan eso, haben, we overlaid that information upon the nosotros reform line. haben wir diese superpusimos esa Information auf eine información sobre Reform nuestra línea de reforma. übergelegt. It was a generic reform line Und es Era war una eine línea de allgemeine reforma Reformlinie, genérica that was constructed using an agricultural que fue model construida and en base a al modelo de la salvational model, which we agricultura call the nature's man y or the seven el steps of modelo de la salvation. salvación, el cual también nosotros llamamos la naturaleza del hombre o los 7 pasos de la salvación. Erlösungsmodell, welches wir die Natur des Menschen oder die 7 Schritte der Erlösung nennen. When we did that, Wenn Cuando wir das hicimos getan eso, we haben, came to this fixed point here. dann kommen wir llegamos hier a zu este diesem punto fixen fijo de Punkt. aquí. We can see Wir können Podemos sehen, ver that this waymark, que dass este diese hito, Wegmarke, which is this pivot point, el cual es welches este dieser punto Punkt hier pivote, ist, is Daniel 12:1, es Revelation Daniel 22:11, 12:1, or we call Apocalipsis close 22:11, of probation. o Daniel lo que 12:1, nosotros llamamos el Offenbarung cierre de la 22, Vers gracia. 11, es ist auch das Ende genannten Zeit. We call it the general close of probation. It's not a Nosotros good term. Wir benutzen Noso- den Begriff llamarlo allgemeine el Ende der cierre de la gracia Gnadenzeit, general aber no das es un ist buen kein guter término, Begriff. Especially in the context that we understand end time prophecy. especialmente en el Im Speziellen, contexto wenn, en el cual in dem nosotros Kontext, wo wir die entendemos Endzeit der profecía de los Prophezeiung últimos verstehen. tiempos. What we then wanted to understand is where the beginning of the third angel would be. Was wir dann Lo verstehen que wollten, se nos ist, demanda wo a der nosotros Anfang des es dritten Engels entender ist. entonces cuándo And comienza in el tercer order to do ángel. that, Y a das zu fin tun, de hacer eso, we went where? nosotros sind wir fuimos vorhin a gegangen. dónde. Where did we go? Wo ¿A sind wir dónde denn nosotros hingegangen? fuimos? We went here Nosotros hier fuimos aquí, to early writings a Zu primeros frühen Schriften escritos, oder Early Writings. and we traced the steps of the third angel. y nosotros Schritte des rastreamos dritten los pasos Engels del verfolgt. tercer ángel, Its arrival, su Seine llegada, Ankunft, its empowerment, su seine fortalecimiento and its close. y und auch y sein su Ende. finalización. The close of the third La angel finalización Ende del des tercer dritten Engels ángel is brought to view here. wird auch es hier traída aufgezeigt. a vista So aquí. we have that point. Así que Also wir tenemos haben ese diesen Punkt punto. hier. We found it here in Lo encontramos writings. aquí Hier en haben wir das primeros in Early escritos. Writings gesehen. and we also went Y Und wir también sind auch to fuimos the great controversy, zum al großen Kampf conflicto de los gegangen. siglos, chapter 39. capítulo Kapitel 39. 39. Remember when we have early writings here, this Recuerda, is Spiritual Gifts Volume 1. Könnt ihr euch noch nosotros erinnern, tenemos als wir aquí hier primeros das, escritos, Early Writings genommen haben, das es ist hier oben das bu- Buch aus dones Spiritual Gifts. espirituales volumen 1 de aquí arriba. Was wir dann Lo getan que haben, nosotros hicimos Is entonces look in detail, particularly es ver en detalle early writings particularmente 277. dass primeros wir das escritos, detailliert página uns frühe Schrift 277. Early Writing Seite 277 angeschaut haben. What's the chapter title? Und ¿Cuál was es el ist- wie título del ist denn capítulo? Der Titel des Kapitels. The Loud Cry. El alto Der clamor. laute Ruf. We've done this about 4 or 5 times now. Everybody should really become familiar Hemos with hecho esto unas 4 o 5 chapter veces hasta ahora. titles, with Cada the uno de page nosotros numbering. Also debería wir de haben das 4 estar oder 5 Mal jetzt schon acostumbrado gemacht. Jeder sollte jetzt al- vertraut werden, a los langsam mit den títulos Namen de der los Kapitel, capítulos sowohl auch mit der y a las Seitenzahl. páginas So y a la paginación. we can establish from early writings, Von, Así que hemos Early establecido Writings de können wir primeros nun etablieren. escritos. the chapter title is, El título del capítulo es Der El alto Titel des clamor Kapitels ist der laute Ruf and its parallel chapter in the Great Controversy. und Y sein hay un Parallelkapitel im großen Kampf. capítulo paralelo number. en conflicto de Welche los siglos. Kapitelnummer ist das? Capítulo número 38, 38. chapter title, Und wie Título del ist capítulo. der Name des Kapitels? the final warning. Good. La Das, advertencia die final. letzte Warnung. Bien, We can prove podemos from that probar chapter that this is the Sunday law. a partir von de diesem ese Son- capítulo von que diesem esta Kapitel es la können ley wir, dominical. Beweisen, dass dieses Sonntagsgesetz ist. Combining all that information, Combinando diese toda ganze esa información, we know kombinieren, that this is the empowerment of the sabemos third que angel. este es dann el wissen wir, dass dies fortalecimiento die del tercer ángel. Bekräftigung des dritten Engels ist. So that's why we have 3E here. Das ist, warum Es wir por esa 3E razón que hier aquí haben. tenemos 3E. Dann Así que, Go back lo- to entonces, 254. ¿qué? können wir zurück zur Entonces Seite nosotros fuimos a la 254 página White tells us the arrival 254 of the third angel. y und Ellen White sagt, Elena White nos dass hier die da Ankunft la des dritten llegada Engels ist. del October tercer 22nd, ángel, 1844. Und que das es ist der el 22. 22 de Oktober octubre de 1844. Christ from the 1844. holy place to the most holy Wenn place, Christus Cuando vom Heiligen Cristo ins pasa del Allerheiligste lugar geht, santo al he tells santísimo, you dann ella sagt te er dice what? que dir was.
What does he tell you? Was sagt No, er dir ¿qué denn? es lo What que Él te happens? dice? ¿Qué Was es lo que passiert denn? acontece? ¿Qué pasa? An angel comes down from heaven Que Ein un Engel ángel kommt vom desciende Himmel del herab cielo with something in his hand, con mit algo en etwas su in seiner mano, Hand. a document, que Ein es un Dokument. documento, parchment in the English. un Im Englischen pergamino ist en wie el so ein inglés. Pergamentpapier. And what does he say to you? Und was sagt er dir denn? ¿Y qué es lo que Él te dice a ti? I'll start, you can finish. Ich fange an, ihr Yo könnt es comienzo, beenden, ustedes pueden terminar. wenn wir es vergessen haben. What I want you to remember is I haven't read these passages more than you have. Ahora, Ich möchte euch lo que daran yo quiero erinnern, que dass ustedes ich diese recuerden es Verse que yo nicht leí öfters este pasaje gelesen habe más wie ihr. que I don't ustedes. have a better memory than you do. Und ich habe No keine tengo una bessere mejor memoria que ustedes. Gedächtnis, wie ihr es habt. I'm just remembering what we read here over the last 2 or 3 days. Ich kann mich nur Yo an das simplemente erinnern, recuerdo lo was que wir hier die nosotros hemos letzten leído 2, aquí 3 durante Tage los gelesen 2 haben. o 3 últimos Be días. on guard. Also Prepárate. wachet, Está en Remember guardia. that? könnt ihr euch daran ¿Recuerdas erinnern? eso? Because ¿Por Denn, qué? what's ¿Qué? why? Why be on warum denn? guard? Warum müssen wir denn ¿Por qué wachen? estar en guardia? Because the hour of trial Porque is coming. Denn die la hora Stunde de der tentación, la hora de Versuchung oder prueba des llega, Sturms kommt. Didn't say está judgment, he llegando. said No the dice hour of juicio, trial or the ya hour of dice temptation is la, coming. la Also sie hora hat nicht de Gericht prueba gesagt, o sondern la sie hat hora die Stunde der de tentación Versuchung oder llega. der Anfechtung kommt. That's 3a. Das ist Eso es 3a. 3A. Where is he pointing you to? Und ¿A dónde worauf Él te está apuntando? verweist er dich denn? Be on guard today Sei Prepárate wache hoy. heute, because the hour of temptation is coming. denn die Porque la Stunde hora der de tentación Versuchung kommt. viene. Where does the third angel take you to? Und ¿Hacia wo dónde te lleva el tut tercer dich ángel? denn die dritte Engelsbotschaft hinbringen? Halfway through its message? Einen halben Weg durch, ¿A medio durch die camino de su Botschaft mensaje? No. Nein. No, Really? till the end. Till the end. hasta el Bis final. zum Ende. Right here. Aquí, Genau hier. He takes you from here all the way to the end. Él te bringt dich lleva von desde hier aquí bis zum ganzen hasta Ende. todo el camino hasta el So final. we've established this framework. Así Also que wir haben cuando dieses nosotros Rahmenwerk establecemos este marco, Then what I wanted us to see, we'll Und come dann- back to this, entonces Und lo que kommen yo noch quiero drauf que zurück, aber nosotros was wir dann veamos, ya gesehen haben, regresaremos a esto, is the relationship of the es la first and the relación third angel. entre ist die el primer y el Verbindung tercer zwischen dem ángel. ersten und dem dritten Engel. Now this is critical for us Ahora, to esto es understand. Und crítico das para ist nosotros relativ kritisch für entender. uns, dass wir das hier verstehen. The first angel and the third El angel are primer identical. ángel y Der el erste tercer und der ángel dritte son Engel sind idénticos. identisch. Fear God, Teme a Dios, Fürchte Gott, give him glory, dale gib ihm gloria, Ehre, because judgment's coming. porque el denn das juicio Gericht viene. kommt. Third angel, Der dritte Tercer Engel ángel be on your guard. está erwachet, en tu guardia, Don't está receive en the mark of guardia. the beast, nimm No das recibas la Mahlzeichen des marca de la Tieres nicht an, bestia. because denn ¿Por qué? judgment's coming, or El El the juicio viene, hour of trial. o Gericht la kommt, hora de nämlich prueba. diese Stunde der Anfechtung. So Así we que need to be aware Also wir nosotros müssen hier necesitamos estar aufmerksam sein. conscientes the difference of just reading a de passage la Wir müssen hier diferencia entre erkennen solo den leer un Unterschied zwischen, pasaje dass man einfach hier was liest and understanding the story. y und die entender la Geschichte historia. zu verstehen. We're so inclined Wir sind so dazu Nosotros wir estamos sind tan sehr dazu inclinados going geneigt, to Millerite history, zu, a ir zu para der la Geschichte historia der milerita. Milleriten zu first gehen. angel's message, Die erste Primer Engelsbotschaft, mensaje angelical, 1798 1798 to 1798 April 1844. bis a zum abril de April 1844. 1844. Second angel's message, Segundo mensaje Zweite angelical, Engelsbotschaft, April 1844 to October abril de 1844. vom 1844 a 19. octubre de 1844 bis zum 22. Oktober 1844. 1844. Is that correct? ¿Es das eso korrekt? correcto? Yes. Sí, Ja. But Aber the first angel did not finish its work in April. der El erste primer Engel hat ángel sein no Werk terminó nicht su im obra en April abril. abgeschlossen gehabt. It could not have done. Das hat er hätte er gar nicht tun können. It No continues pudo haber all sido the way así. to the end, Él Es geht bis zum continuó ganzen Ende su camino, hindurch. which would be todo el October. camino hasta el Welches dann final, el Oktober cual es wäre. octubre. Now, Ahora, this brings us to an important point. esto bringt nos uns trae zu a einem nosotros a un punto I want to importante. refresh our minds, Yo hopefully. quiero Ich quiero hoffe, dass ich hier, refrescar nuestras von unseren- mentes, espero. uns daran erinnert. We spoke about these judgments, if you recall. Wir sprachen Nosotros über hablamos diese sobre Gerichte, este so können wir sie juicio, nennen. que, What's the first como angel recordarán. saying? Was sagt denn der ¿Qué erste es lo Engel? que dice el primer ángel? Stop sinning, Hör auf Deja zu de sündigen. pecar, change your life. Tu dein cambia tu Leben vida. ändern? Why? Warum? ¿Por qué? Because in 46 Porque en years, 40 Denn in 46 46 años, Jahren, what's going to happen? ¿qué va a was passiert pasar? da? Jesus Jesús is going to move from se va a mover Geht von de hier el santo, to here desde el nach da. lugar santo al lugar and do what? santísimo. ¿Y Und hacer was tut er qué? da? Look at Abel's case. Und er schaut Ver el caso de Abels Abel. Fall an.
That's what he was supposed to say. Und das ist, Eso was es lo que él se sagen suponía que soll. tenía que decir. And what happens? ¿Y qué was pasó? passiert? What happens to Miller, ¿Qué Was le pasó a passiert denn mit Miller? Miller? the ambassador of God? El Der embajador Botschafter de Gottes. Dios. He says, Él sagt, dice, I don't want to do that. Ich yo möchte no das quiero nicht hacer tun. eso. If I did that, Wenn Si ich yo das tun hiciera würde, eso, if I listened to you, wenn si ich yo te dir zuhören würde, escuchase, what would be the consequence? ¿cuál was sería wäre la denn da die consecuencia? Konsequenz davon? Nobody would listen. Niemand Nadie würde escucharía. das zuhören. So he does not have the faith Also hat er nicht Así den que no Glauben, tiene la fe to actually follow the instructions that he's de given. de hecho Anweisungen seguir la Folge zu instrucción leisten, que se die le ihm es gegeben dada. werden. It's a failure of his mission. Es ist eigentlich ein Es un Fehlschlag fallo seiner en su Mission. misión. The story that we've just given Die La Geschichte, historia die, que acabo die wir gerade erst hier de betrachtet darles haben, is not a version that you find in inspiration. no es una Es nicht versión eine que Version, ustedes die wir in consigan der en la Inspiration inspiración. The version you find in inspiration is clean and tidy. die Version, die wir in No, der Inspiration de la finden, forma en que ist ustedes la aufgeräumt hallan en und la inspiración es deutlich. bastante It's limpia sanitized. Es ist y- sozusagen gereinigt. William Miller is higiénica, what kind of a man? William Miller ist was für ein sana. Mann? William Miller es qué clase de Faithful or hombre. unfaithful? Fiel o Treuer infiel. oder nicht treuer? Faithful. Er Es ist treu. fiel, No faults. Kein Fehler. no es falso, Gute es Person. una But buena I've given a persona. different narrative. Aber Pero ich yo habe te eine doy una narrativa unterschiedliche diferente. Abfolge oder Geschichte gegeben. So people would argue, Así Also que las Leute können personas sagen, I'm argumentarán not speaking in agreement with inspiration, therefore I must be teaching error. Dass ich de nicht que gemäß yo no der estoy Inspiration hablando rede, de deswegen acuerdo a la inspiración, muss ich así ja que dann yo debo estar Irrlehren enseñando I error. leave it for you to decide. Und Yo, das sé- dann yo überlasse eso ich lo euch, dejo a dass ustedes ihr das, para decidir. entscheidet. If my version has merit, Si Wenn mi meine versión tiene Version mérito, validity, Wertigkeit hat, when you validez, consider the facts, cuando wenn tú ihr die consideras Fakten los betrachtet, hechos, the facts of what the angel should los say die Fakten hechos über das, was der en Engel cuanto a lo eigentlich que el sagen ángel sollte, debería de compared decir, to what it did say, verglichen comparado mit, was er a eigentlich lo que hätte de sagen, hecho was dijo. er gesagt hat, I'm not opposed to Ellen White's version of Yo William no Miller. estoy dann bin ich opuesto nicht a la gegen die versión de Version Elena von White sobre Ellen White, William wie sie Miller. über Miller spricht. It's a perspective. Es Es su ist eine perspectiva. Perspektive. I want to give a different perspective. Yo quiero möchte dar eine una andere perspectiva Perspektive. Not because I have diferente. any problems with William Miller, I No don't. porque yo tengo Nicht, algún weil ich problema irgendwelche con William Probleme Miller, mit porque William no lo Miller habe. tengo. Ich habe keine Probleme mit ihm. But we need to learn some Pero lessons. nosotros Aber wir necesitamos müssen ein paar aprender Lektionen algunas verstehen. lecciones. What church ¿Qué Oder lernen, iglesia welche is Gemeinde William Miller part of? ist es parte de Miller William Teil von? Miller? ¿De qué iglesia es parte William Miller? Sardis. Sardis. De Good. Sardis. Bien. Let's go to Sardis, Vamos Lass a uns zu Sardis. gehen. Revelation, Apocalipsis, chapter capítulo. Someone said 3. ¿Alguien dijo Revelation 3? chapter 3. Kapitel 3. Sí, Apocalipsis capítulo 3. So, Also, Sardis, Sardis, Sardis. the word itself can mean a number of different things. La palabra en sí misma puede significar un conjunto de cosas. What does Sardis mean? ¿Qué Was significa bedeutet Sardis? Sardis? Before you give your answer, Antes de que me den su respuesta, ask yourself, pregúntense a sí mismos, where did I get that answer from? ¿de dónde Woher nosotros haben sacamos diese esa Antworten respuesta? bekommen? What does Sardis mean? Was ¿Qué significa Sardis? Are you afraid to answer? bedeutet- Jetzt habt ihr ¿Tienen Angst miedo de zu contestar? Verse 1. Tell me what it means. Just Versículo wording it, 1. whatever you want, a small word. Gib mir einfach Dime ein lo que Wort, eso was es significa bedeutet. en breves palabras. You're dead. Tú estás muerto, responden So desde my el brother público. says Sardis means dead. Así que mi hermano dice que Sardis significa muerto. That you're living. So not dead. Dice, entonces no estás muerto. Also Sardis bedeutet, dass man lebt. So ist hier der Vorschlag. So if you go to the Bible, Ahora, si tú vas a la Biblia, it means alive. Da bedeutet significa es viva. leben. But you can go to other places. Aber man Pero si kann tú zu vas a anderen otros Orten lugares, gehen. If you go to a dictionary, what is it? si tú vas a un diccionario, eso que significa, Sardis, ¿qué significa? Red. Nämlich rot. Rojo. Anything else? Noch ¿Algo irgendwas? más?
erneuert, renewed. Renovado. I'll put the last one. Ich mache hier das letzte. Vamos por la Come última. out La Herauskommen última or leave, es verlassen, salir which is where o you get the dejar, concept of renew. womit de wir donde tú dieses tomas Konzept ese der concepto de Erneuerung renovada. So herbekommen. Así que these definitions Also diese estas are definiciones found from dictionaries, son Der- encontradas die de man in diccionarios, and this one Und das son encontradas en found in the diccionarios Bible. y esta findet man in se encuentra en la Biblia. Clear difference between them. der Hay una Bibel. gran diferencia entre ellas. Den beiden. So when we come to the story of Sardis, Así que cuando nosotros venimos a la historia de Sardis, this is Miller. Dann Este ist es dies Miller. Now, if Miller is part of this church, ahora Und si wenn Miller es jetzt parte Teil de dieser esa iglesia, Gemeinde ist, it helps us to identify what kind of a person he is. dann nos hilft ayuda a es uns zu identificar qué verstehen, clase de welche Art von persona es Person él. er ist. What church are we members of? ¿De qué iglesia nosotros somos wir sind miembros? Mitglieder von welcher Gemeinde? Not Seventh-day Adventist. Laodicea. Laodicea. La Odisea. We're part of Laodicea. Nosotros Teil somos von parte de la Laodicea. Odisea. And therefore, what is our experience? Y Und por was ist consiguiente, dann ¿cuál es unsere nuestra experiencia? Erfahrung? Lauter? Lukewarm. So Lucas it 1. talks about being cold Also es Así handelt que sich nos davon, habla dass sobre es kalt ist, ser fría, heiß caliente and warm. y und tibia. warm, It says lukewarm. also lauwarm. Esa es So, tibia. This is Laodicea. Así das que hier ist eso es la Laodicea. Odisea. I don't want to do a study on this. Ich möchte das jetzt hier nicht No voy a hacer un tiefer estudio reingehen, sobre I'll give you esto, some Bible passages. aber pero ich, yo te voy a dar ich un gebe par de ein paar versos bíblicos. Verse. Matthew 5, Mateo 5, verse 2 verso 2 and 3, Und y 3, 3, 15, verse 14, 15, 14 and 23, y 23, verso 27, 37 und y Vers 38. 23, Kapitel 23, Verse 37 bis 38. So all of these passages Así que todos All estos diese pasajes Verse will tell you about the experience te of dirán God's church sobre la experiencia del redet pueblo über de die Dios Erfahrung von Gottes Gemeinde. at the first advent. en el Zur primer Zeit advenimiento. des ersten Kommens. If I say it this way, Wenn ich es Vamos so a sagen decirlo kann, de esta the forma. church Esta es la iglesia, Caiaphas, das ist de die Caifás. Gemeinde von Caiphas. the church of Nicodemus, La iglesia de Gemeinde von Nicodemo, Nikodemus. the church of the Sanhedrin. la iglesia del Sanedrín. Sanedrín. Matthew chapter 5 Mateo capítulo says 5 what? dice que What condition are God's church in? en qué condición está la iglesia de Dios. In welchem Zustand befindet sich Gottes Volk? It says that God's church Das heißt, Dice que la Gottes iglesia de Gemeinde, Dios are poor in spirit, dass es sie, pobre en espíritu, geistlich arm sind. so it says that they're poor. Es heißt ja, dass así sie que arm dice que sind. son pobres en Mateo 5, 2 y 3. What does it mean if you're poor in spirit? Was bedeutet ¿Qué es, significa wenn si man tú eres geistlich pobre en arm ist? espíritu? It means you don't have something. Significa que tú no Bedeutet, dass tienes man es nicht algo. hat. If I said you were poor, Und wenn ich Si sagen yo würde, te du digo wärst que eres arm, you pobre, don't have any money in the bank. dann hast tú du no kein tienes Geld dinero en el auf banco. der Bank. So if you're poor in spirit, Así que Also si wenn tú man, eres pobre en geistlich arm espíritu, ist, it means you have no spirituality. dann significa bedeutet que das, tú dass no man keine tienes Geistlichkeit hat. espiritualidad. Matthew 15, Mateo Matthäus 15, 15, verse 14. versículo 14. It's going to talk about the church, Va a da hablar handelt sobre es la um die iglesia Gemeinde. and it's going to say Und es y ahí heißt va a ja, decir that the leaders of the church are blind, dass die que los Leiter der líderes de la Gemeinde iglesia blind están sind ciegos and also all of the congregation. und y auch que die también ganze toda la Versammlung. congregación. Read. Wir lesen, Leemos. lesen Let them alone, they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. So you're poor, Also man ist Así que arm eres pobre, blind. und man ist eres blind. ciego. Chapter 23.
Und capítulo 23. Sorry, this should be 27. Así que este sería el versículo 27 al 28. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres or tombs or coffins, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros o tumbas o cofres blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Okay. So this is a tomb, Also Así das que hier esto ist es ein una Grab tumba. and you're white und Tú man eres ist weiß, blanco on the outside, man ist von por außen fuera. weiß and you're what on the inside? und innen y ist estás man que weiß. por dentro, Full of Voll lleno mit de Bones. what kind of bones? Mit huesos. was für Art ¿Qué von clase de Knochen? huesos? Dead bones. Huesos de Tote, muerto. Totengebeine. So you're white on the outside and Así you're que dead on tú the inside. Also man eres ist blanco weiß por fuera y äußerlich und estás tot muerto ist por dentro. innen. Verse 28 Vers 28 Versículo tells 28 you what bones mean. te sagt uns dice ja, lo was que quieren Knochen decir esos bedeuten. huesos. What does the bone represent? Was ¿Qué ist denn der Knochen representan los repräsentieren? huesos? Hypocrisy. We'll read. Lasst uns lesen. Leemos. So scheint auch ihr äußerlich vor dem Así Menschen también als vosotros de gerecht, fuera, innerlich la aber verdad, seid ihr voller os mostráis Heuchelei und justos a los Gesetzlosigkeit. hombres, mas Those dentros bones are a symbol of están llenos iniquity de hipocresía e and iniquidad. Die Entonces Él nos Knochen dice sind que los ein huesos son Symbol der Gesetzlosigkeit und der hipocresía Heuchelei. e iniquidad, sin. Sünde. pecado. So this inside dead Also dieser Así que este Tod innerlich muerto is a interior symbol of sin on the inside, ist es un ein símbolo de Symbol von der pecado en Sünde innerlich, en while you dentro, look white on the outside. während man mientras tú te äußerlich ves weiß blanco por ausschaut. What fuera. is white a symbol of? Was ist denn ¿De qué es un das símbolo Weiß el ein blanco? Symbol von? Righteousness. De Gerechtigkeit. So on justicia? the outside, what are you? Also Así que äußerlich ist man Por was? fuera, ¿qué eres? Righteous. Gerecht. Justo. And on the inside, what are you? Und Y innerlich ist por man was? dentro, ¿qué eres? Sinful. Sündig. Pecador. So you look good on the outside. Así que tú te Inside, ves you're full of sin. Also äußerlich bien por schaut fuera, ihr, pero por gut dentro aus, estás aber lleno de innerlich seid ihr pecado. voll mit Sünde. So if you're in this condition, Así que si Also tú wenn man estás sich en in esa diesem Zustand condición, befindet, on the outside, what do you look like? por fuera, äußerlich, wie ¿cómo sieht te es verías? aus? Cold, warm, or hot? ¿Frío, Kalt, warm oder caliente heiß? o tibio? Hot. Hot. Caliente. Heiß. Alive. You look alive. Man schaut aus, als ist Te man am ves Leben. vivo. This is what you are on the outside. Das ist also, was man Así que así es äußerlich como tú ist. te verías por fuera. What are you on the inside? Und was ist man Más, an ¿cómo innerlich? estás por dentro? You're cold. Ist man kalt. Estás frío. So this is the condition Así Also que das esta ist es la der condición of God's church Von der de la Gemeinde iglesia Gottes de in the time Dios of Christ. en in el der tiempo de Zeitperiode Cristo. von Christus. Now, if you went to the verses that deal with Laodicea, Und wenn wir jetzt zu diesen Ahora, Versen si von tú fueras a Laodicea ir a gehen los würden, versículos que say about tratan that la church? Odisea, was sagt es über diese ¿qué es lo que Gemeinde? quiere decir esa iglesia? poor, Man ist Tú eres pobre, einsam, blind, blind ciego and naked. und y nackt. estás desnudo. Three characteristics of Laodicea Esas son found las in tres Revelation características de chapter la 3. Das sind die drei Odisea encontradas en Charaktereigenschaften von Apocalipsis Laodicea capítulo in Kapitel 3. 3 der Offenbarung. The same characteristics that we find here. Die Las gleichen mismas Charaktereigenschaften, die wir características auch que hier nosotros encontramos aquí. arm, Pobre, Blind. ciego blind And it says naked. y und es dice heißt, desnudo. nackt. So that nakedness Und diese Así que esa Nacktheit means you desnudez don't have the right clothing, ist, dass man nicht significa die que tú no richtige tienes la Kleidung hat. vestidura apropiada false clothing. o es una vestidura We would call falsa. that self-righteousness. Nosotros a eso le llamamos justicia propia. Same characteristics that you find here in God's church at Es the time of Christ. la misma Advent. Und das ist die gleiche característica que tú die puedes wir encontrar wiederfinden aquí en la Zustand der iglesia de Gemeinde, Dios en el primer als Christus in advenimiento, en la dieser historia de Erde war. Cristo. So I'm going to ask the question again. Also ich Así werde die que Frage yo voy a nochmal volver a hacer la You're pregunta. Laodicean. Si tú eres laodicense, What condition are you in? ¿en qué condición In estás? welchem Zustand befindet man sich? You're here, cold. Tú estás aquí frío, You're not warm, tú Man no ist eres nicht warm tibio and you're not hot. y tú no eres caliente. You give the appearance of
lukewarmness Tú das Man la gibt dann apariencia de den verte Anschein, dass man tibio, lauwarm ist, caliente, because you're a hypocrite. denn man porque ist tú so eres un ein hipócrita. Heuchler. That's what that bone says. Und das ist, was Eso es lo dieser que Knochen significan sagt. But in esos reality, you're huesos. dead. Aber in der Pero en la realidad Realität tú ist estás man muerto. tot. That's what the Laodicean condition is. Das ist, Eso was es la laodiceanische condición Zustand ist. People laodicense. who are internally dead. Leute, die Personas que están internamente muertas, muertas en el interior. And externally, they're what? Y externamente, ¿qué? Están como. Externally, they're alive. Internally, they're dead. Externamente están vivas, internamente están We muertas. agree that's a problem. Así que sabemos que estamos de acuerdo con que eso es un problema. Vamos a Sardis, Revelation 3, verse 1. Apocalipsis 3, verso 1. They have a name Sie haben einen Ella Namen, tiene un that nombre says what? que der was dice sagt. que. We'll read the verse. And unto Leemos the el angel verso. of the church of Sardis write, These things saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Und dem Y Engel der escribe al ángel Gemeinde de la in iglesia en Sardis Sardis, schreibe, el das que sagt tiene los der, 7 welcher espíritus de die Dios y 7 las Geister 7 Gottes estrellas, hat, dice estas Gottes, cosas. Yo die conozco 7 tus Geister obras, Gottes que und die tienes 7 nombre que Sterne hat. Ich vives y kenne estás deine muerto. Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. So this was Laodicea, Also Así que das hier esta war era la Laodicea Odisea. this is Sardis. und Y das ahora hier este ist es Sardis. Sardis. What does it say about Sardis? ¿Qué dice de Was sagt es Sardis? über Sardis? They have a name that says Tiene what? un Sie nombre haben que einen dice Namen, der que. was aussagt, Alive. dass sie Vivo. am Leben sind. But what are they? Pero ¿qué son? Aber was sind sie? Dead. ¿Qué son Tot. ellos? Muertos. They're dead internally, Ellos Intern están sind sie internamente but muertos. they have a name that says Pero Aber ellos sie haben tienen einen un Namen, nombre der que sagt, dice that they're alive. que dass sie están am Leben vivos. sind. Now people struggle Ahora las Leute personas haben luchan damit Probleme, kämpfen with damit the subject mit der con el Thematik asunto of the nature of man, de la der naturaleza Natur del des hombre, Menschen. the threefold nature of man. Die la dreifältige naturaleza Natur triple des del Menschen. hombre. Now, when it says the inside, Ahora, Also wenn cuando es aquí jetzt dice innen, drin interno, bedeutet, how do you know what's on the inside of a person? ¿cómo tú, Woher weiß cómo man tú denn, sabes lo was que in hay einer dentro del Person drin interior ist? de la persona? En el interior de una persona, perdón. As a man thinketh, So wie ein Mann denkt, Es así so como, is he. así So como ist el er. hombre piensa, así es él. was du denkst, Lo que tú Comes out piensas through your mouth, through your sale hands, por kommt tu aus your boca, behavior. por tus manos, kommt, por tu durch comportamiento. deinen Mund, was du sprichst, oder deine Hände, was du tust, heraus. So the Millerites, Así Sardis, que los mileritas, Sardis, they were supposed to be ambassadors for God. ellos se supone que Botschafter für tenían Gott que ser sein. embajadores de They were Dios. supposed to be alive. Sie Ellos sollten se am suponen Leben que sein. tenían que estar Hot. vivos, calientes. But it turns out Aber Pero es resultó kommt dann que raus, that internally dass internamente they're dead. ellos intern están sie tot muertos. sind. So if you're internally dead, Así Wenn que man si tú intern estás tot internamente muerto, what's going to come out of your mouth? Dann ¿qué es lo kommt que va a was salir aus de tu deinem boca? Mund denn raus? Dead things or alive things? Tote Dinge oder ¿Cosas muertas lebendige Dinge? o cosas Dead vivas? things. Cosas Tote muertas. Dinge. So what comes out of the message or the mouth or the doctrine of the Millerites Was Así kommt que denn qué aus salía der de la Botschaft, boca, aus del dem Mund, mensaje aus der o de Lehre la der doctrina de los Milleriten mileritas? heraus? will it be a living message Wird es eine lebendige Sería un Botschaft mensaje sein vivo or a deadly message? o oder un eine mensaje tödliche, de muerte, oder eine tote Botschaft? Deadly one. Es ist eine, uno de eine muerte. tote Botschaft. Jesus, Jesús, Jesus, when he speaks to the Samaritan cuando woman, le habla a la als er mujer zu der samaritana, samaritischen Frau they sprach, have a discussion over what issue. da haben sie ellos están ein teniendo Gespräch una über discusión welches sobre Thema? qué tema, qué asunto. Water. Wasser. If Agua. you drink her water, Si Und tú wenn bebes man su ihr agua, Wasser el trinkt, agua de what will ella, happen? was ¿qué passiert denn dann? pasaría? You'll be thirsty again. Dann Tú wird man volverás wieder a tener durstig. sed. You have to keep on drinking and it never satisfies. Also man Esas muss immer personas wieder das beben y trinken. nunca están Man ist ja satisfechas. nie gesättigt. If you drink from Christ's Si tú water, bebes Wenn del man von agua dem de Wasser Cristo, Christi trinkt, what kind of water did he call it? ¿qué was clase für de, eine qué Art clase von de Wasser hat er agua, es denn genannt? él, Living water. qué Lebendiges clase de Wasser. agua él le Genau hier. llama? What comes out of Agua your belly? Was viviente. kommt denn aus deinem ¿Qué Bauch sale dann de tu heraus? estómago? Streams of A water. stream. Ein Strom. Una Can fuente. you sort of put your arms around it and stop it coming out? Kann man dann ¿Tú seine puedes Arme so acaso tun colocar tus und das brazos stoppen, alrededor bis de es tu nicht estómago rauskommt? y dejar Nein, It will just que, leak through. es kommt da einfach y, dann y- heraus. e impedir que eso salga? Unstoppable. Es ist No, unstoppbar. eso es Where did it come from? imparable. Und wo kommt es ¿De denn dónde her? sale? From your belly, Von De deinem tu Bauch. estómago, which is where? que está Wo ist? donde, Inside or outside? Ist es dentro innen o oder por außen? fuera. Inside. Ist es Dentro. innen? If you're alive on the inside, Si Wenn estás du vivo por dentro, innerlich am Leben bist, what will come out? was ¿qué wird va a salir? herauskommen?
life, vida, a life-giving message. un mensaje que da vida. So the Millerites Así die que los Milleriten are going to mileritas, fulfill this prophecy. ellos van a werden diese completar esta Prophezeiung erfüllen. ellos van a On the cumplir esta outside, profecía. äußerlich, Por fuera, Their name su Name nombre is what? ist aber was? es que. What's their name? ¿Cuál Was es ist denn el ihr nombre? Name? First, Erster, Primero, angels, message. mensaje del erste primer ángel. Engelsbotschaft. That's what they were. Das ist, was sie Eso es getan lo haben. que Came down from eran. heaven Sie sind vom Himmel Ellos and they heruntergekommen. looked descendió del cielo beautiful. Sie y schauen se schön veía aus. hermoso. They had a name that says that they were Tenían un alive. nombre Sie haben de einen Namen, der que sagt, decía dass que sie am ellos Leben estaban sind. You would trust the vivos. first angel, wouldn't you? Man würde dem ersten Ustedes Engel confiaban vertrauen, en el würden primer sie- ángel, You ¿no? would, Natürlich Claro würden que sie. sí. Why? ¿Por Warum? qué? Because they look Denn Porque ellos sie se schauen veían white on the outside von blancos außen por weiß fuera. aus. and they're deceptive Und es ist y because ellos inside se täuschend, denn decepcionaron. innerlich No, y they ellos se have a engañaron deadly message. porque haben sie por eine, dentro tenían un mensaje de tödliche muerte. Botschaft. They're going to teach you Sie lernen dir, Ellos te van a that the enseñar judgment dass que das el Gericht juicio is not investigative, es ist nicht no es investigador, untersuchend, it's executive. sondern es es ist ejecutivo. ausführend. And that is not the message they were supposed to Y give. ese Und no das era war el nicht mensaje die que se Botschaft, supone die que sie tenían hätten que geben dar. sollen. So why did they give the message? Así Also que porque warum ellos haben dieron sie el denn diese mensaje Botschaft gegeben? Like us, Wie wir, como they nosotros. do not trust God. Ellos tun no Gott nicht confiaban en vertrauen. Dios. They want to take the management of this project into their own hands. Ellos sie van a wollen tomar dieses Management dieses la Projektes in gerencia de ihre todo este eigenen Hände proyecto nehmen. en It's sus all about manos. project management. Es geht Es alles um dieses todo tiene que ver Projektmanagement. con gerencia de Who's proyectos. directing this project? Wer ¿Quién tut denn está dieses dirigiendo este Projekt proyecto? dirigieren? God Gott? ¿Dios, Jesus? or Miller? Jesús Oder William o Miller? Miller? Miller's not going to trust what God wants him to do. William Miller no va a vertraut nicht, confiar en was lo que Gott Dios möchte, le dass er encomendó tun soll. hacer. He would rather go and get his instructions from the church. Él, nimmt lieber die Anweisungen por der otra parte, Gemeinde. va a Now, preferir what would have happened in seguir las reality instrucciones Was según wäre su denn in iglesia. der Ahora, ¿qué es lo que va a Realität ocurrir en if la he realidad followed the instructions? si tú wenn sigues den las Anweisungen instrucciones? Folge geleistet hätte? He would have gone to the people Wäre zu den Él Volk hubiese gegangen ido al and he pueblo said, und die y hätte él hubiese gesagt, dicho, 46 years, in en 46 46 Jahren, what's años, going to happen? was ¿qué va a passiert da? pasar? You can't see it. Ihr könnt es nicht Ustedes no sehen, pueden verlo, no könnt es pueden nicht fühlen. sentirlo. Millions of miles away. Millionen von Billones de años You can't luz even see with a telescope lejos. Ihr so könnt far. es ist so Ustedes weit ni weg, ihr könnt siquiera es nur pueden mit einem verlo por un Teleskop sehen. Jesus telescopio, will move rooms, Da wird Jesus pero jetzt, Jesús den va a Raum, pasar de un wechseln. cuarto a start otro. dealing with Abel. Und er fängt an mit Va a Abel, mit comenzar seinem a Fall lidiar umzugehen. con el caso de Abel. That's what's going to happen. Und das ist, Y was eso passieren es lo wird. que va a eso es lo que va a pasar. Und er möchte das nicht Why? sagen. Y la Warum? gente, What's he afraid of? Worüber hat er denn Angst? ¿y por qué? La No gente, one's going to hear. Niemand wird dazuhören. Let ¿de me qué ask va you a temer? question. Lass mich euch eine Nadie Frage le- stellen. This is kind of nadie va a cliché escuchar. phrase. Das ist so Déjame ein hacerte una pregunta. Klischee-Satz. Esto It quizás has es some una accuracy frase to it. Und cliché, da ist auch ein pero bisschen tiene Wahrheit. algo de At precisión the en end ella. of 46 years, Al Am final Ende de los der 46 46 años, how many people are saved? ¿cuántas Wie viele personas Leute sind denn da están gerettet? salvas? What number that pops up in your mind? Wie viele, was ist die ¿Cuántas Zahl, die da in personas euren son Gedanken salvas? hochkommt? ¿Qué número sale a la 50 mente? people, 50 Leute 50, 46 years, nach 46 46 Jahren, años, millions of dollars, millones de Millionen von dólares, Dollar, hundreds of thousands of man hours, Hunderttausende von Stunden, miles de horas Arbeitsstunden von de Menschen. trabajo. people go bankrupt. Leute, die sind Las personas se fueron a la bancarrota. bankrott, They danke. give their life savings for this project, Sie geben ihre Dieron ganzen toda su vida por este Lebensversicherung proyecto. oder was sie Ersparnisse haben auf für dieses Projekt. and the end result is what? Und das Y el Endresultat resultado ist final, ¿cuál es? 50 people. 50 Leute. personas. You tell me, Sagt ihr mir, Dime does tú, that sound like a successful project? klingt das si eso als suena ein como un erfolgreiches proyecto Projekt? exitoso And the person who's commissioned to give it doesn't even make it. y la persona que se die, supone que tiene que Person, llevarlo a die cabo ni es siquiera sogar lo hace, angefangen hat, ni dieses siquiera lo Projekt, logra. schafft es noch nicht mal am Ende. Now, we can smile, Ahora können quizás vielleicht podemos darüber we sonreír, can philosophize podemos darüber filosofar philosophieren, that it was necessary to do this. de dass que es fue das necesario notwendig hacer war, dass esto. wir das tu- We dass spoke das about that yesterday. dass das Hablamos passieren de musste. Wir haben ello darüber gestern ayer. gesprochen. John does it. Johannes Juan tut lo das, hace, does it. William Miller lo tut das. hace, And today, Und heute, y hoy Elder Jeff Pippinger does it. el anciano älteste Jeff Jeff Pippinger lo hace. John died
a broken man, Johannes ist als ein muere. gebrochener Mensch Qué gestorben. pobre hombre. wavered. Hat gezögert. It was only Christ's goodness Es war nur die Güte Fue von solo la Christus, that misericordia de protected his Cristo reputation. que die protegió seine, su reputación. seinen Ruf beschützt hat. John was crumbling Juan Johannes ist se estaba zerbrochen, because he quebrando couldn't reconcile porque él no podía reconciliar his dead message seine su tote mensaje de Botschaft with the muerte truth of the gospel. mit der con la Wahrheit verdad des del Evangeliums. Evangelio. Miller does the same thing. Miller hace la tut das misma Gleiche. cosa. Today you know the result. Und heute Hoy kennen wir die, ustedes das saben el Resultat, resultado Elder Jeff Pippinger. von del ältesten anciano Jeff That we Pippinger. could argue Wir Ahora könnten jetzt, podemos hier argumentar that if they didn't do it this way, que si no no lo hubiesen one would hecho de esta listen. forma, dass nadie wenn sie hubiese das podido haber nicht in der escuchado, Art und nadie Weise, wie sie es escucharía. getan haben, niemand hätte zugehört. In this room, En diesem este Raum cuarto there are a few people sind es ein paar hay Leute, un who par have de been here for a personas long time in this movement, die que für han eine estado lange por Zeit in mucho dieser tiempo en el Bewegung waren. movimiento, but it's a handful. Aber es ist eine Handvoll. We've been Pero- doing this for 30 years. Wir haben pero das schon es seit poco. 30 Hemos Jahren hecho tun wir esto dies. durante We have 30 spent años, hundreds of thousands of dollars. Hunderte, Tausende von Dollars haben wir podríamos ausgegeben. esperar And what is miles the de end dólares, result? Und was miles ist de das cientos de dólares. ¿Y Endresultat? cuál es el 200 resultado people. final? Ein paar hundert Leute. Un par And the de cientos de leader didn't even personas. make it. Und der Leiter Y el hat líder es ni nicht mal siquiera lo geschafft. logró. If William Miller Si Wenn William William Miller had been faithful and true hubiese treu sido gewesen fiel wäre a la und verdad festgehalten hätte am and Glauben given the message that he was directed to give, und eine y Botschaft hubiese dado el gegeben hätte, mensaje die que él se die er suponía que angewiesen war debía zu de geben, dar, he que- may have saved more than 50 people. dann él hätte quizás er hubiese vielleicht salvado a mehr más de als 50 50 Leute personas. gerettet. His message would have said, Seine Su mensaje Botschaft hubiera hätte dicho, gesagt, in 46 years, in en 46 Jahren años, this is about to happen. esto está por ist suceder. das am passieren. And at the very day when it was prophesied to be fulfilled, Und an Y en dem el Tag, mismo wo día es que fue vorhergesagt profetizado wurde, que dass se es iba a passiert, cumplir, when everything als cuando alles, todo would seem to have come to naught, nothing, also, wenn hubiese alles so, parecido den Anschein que hatte, als todo wäre es hubiese nichts llegado a la gewesen, nada, they would have expected it. dann hätten sie es entonces ellos erwartet. hubiesen It would esperado. not have been a surprise. Dann wäre No es hubiese- nicht für no hubiese sie habido una eine sorpresa. Überraschung gewesen. And God doesn't even wait. Und Gott wartet Y noch Dios nicht ni mal. siquiera What espera. does he do? Was tut ¿Qué es er lo que él October hace? 22nd. am 22. 22 de Oktober? octubre, He sends a third angel Er él sendet dice, den el dritten tercer Engel, ángel, to do the next part of the work. él den envía al nächsten tercer Teil ángel el der 22 de Arbeit zu octubre tun. para realizar la First and próxima third parte de la angel's obra. messages El erste und primer y el dritte tercer mensaje Engelbotschaft angelical run immediately one after the other. Die kommen eine corren nach gleich nach dem inmediatamente anderen. uno después God del was otro. merciful. Gott Dios war fue gütig. He misericordioso, had it all prepared. Er hat es alles tenía vorbereitet. todo preparado. Only his children Wenn- would have trusted him. Wenn Si nur seine simplemente Kinder sus ihm, hijos hubiesen vertraut confiado en él. The perspective that I have given La Die perspectiva que Perspektive, yo he die dado ich jetzt gegeben hatte, is an alternative perspective. ist eine es una perspectiva alternativa, Perspektive. One that you might find to be harsh or judgmental or critical upon people. Eine, die Una vielleicht den Anschein en la hat, cual dass sie sehr kritisch oder sonaría hart mit dura, Menschen umgeht. crítica con respecto a personas, So y war das nicht no gewollt. But it's No intended es to be an la honest intención serlo. evaluation, prophetically speaking about what pero happened. la Aber intención es es eine ehrliche, ser honesto, Abwägung über was proféticamente wirklich hätte hablando. eigentlich passieren sollen. This is not a criticism upon John, Miller, or Elder Jeff. Das Esto hier ist no es keine Kritik, una crítica John sobre William Juan, Johannes Miller William oder Edison o el Jeff anciano gegenüber. Jeff, But Aber pero it's an acknowledgement es ist eine es, Anerkennung, that Sardis dass Sardes is in the same mess as Laodicea. in der es gleichen de Schwierigkeit conocimiento que sich befindet wie Sardis está en el Laodicea. mismo And they desastre end que up la having Odisea, corrupted messages. Und y sie al enden final damit, dass sie terminaron teniendo korrupte, mensajes Botschaften haben. corruptos. Now we're supposed to be coming out of that condition. Ahora, se supone que nosotros debamos de salir de esa Therefore, as condición, we approach these subjects, y por Deswegen, lo wenn wir an tanto dieses es por Thema esa razón que nosotros herangehen, abordamos we estos too temas. must be extremely careful dann müssen auch Al wir abordar estos sehr temas, nosotros también deberíamos de ser muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos sobre un trust tema, in God en Gott zu confiar en vertrauen. Dios and not try to take things into our own hands Und dass y wir no nicht die Dinge in intentar unsere tomar eigene las Hand cosas nehmen, por because we nuestras don't propias like the way manos, God porque manages this no nos project.
gusta la forma en que Dios maneja este proyecto. that it seems scary Parece aterrador. angstmachend ist, if we followed His way. Si seguimos su manera, If He su tells camino. us, Si Él nos dijera which He does, lo que Él das hace, auch tut, that there is no literal Sunday law, dass es da que no hay kein una ley buchstäblich dominical Sonntagsgesetz literal, kommen wird, we should not be fearful of that, dann nosotros sollten no wir keine deberíamos de Angst tener davor miedo haben, con respecto a eso, like Miller was, como wie Miller lo like tenía, John was, como Johannes Juan lo es war, estaba, like Elder Jeff Pippinger is. wie es o como ältester Jeff Pippinger We ist. Jeff should Pippinger, embrace the que lo es. message. Wir sollten die Botschaft umarmen. We should come out of this condition. Wir sollten aus Deberíamos diesem abrazar ese Zustand mensaje, rauskommen deberíamos de Accept salir the de esta truth as condición, it is in Jesus, und die aceptar la Wahrheit, so verdad wie tal sie in cual es en Jesus ist, Jesús. annehmen. and if no one listens, Und Y wenn si niemand nadie oye, zuhört, accept that as a fact. dann tut das einfach als aceptar eso Fakt como un annehmen. hecho. Because when you go down the false path, Denn wenn man Porque den cuando falschen tú Pfad vayas wieder entonces por el camino entlang geht, falso, you only get 50 people anyway. da bekommt man doch tú sowieso solo nur vas a 50 terminar Leute. teniendo 50 personas de todas maneras. If they had given a proper message, Wenn Si sie ellos eine hubiesen dado el rechtmäßige mensaje Botschaft apropiado, gegeben hätten, maybe they would correcto, have saved 55 people. dann hätten sie quizás vielleicht ellos hubiesen 55 salvado Leute gerettet. 55 personas, Vielleicht quizás 45. 45, But it would have been a true and faithful message. Aber es wäre pero hubiese eine sido el wahre mensaje und, real y verdadero. treue Botschaft gewesen. And it's always better to trust in God Und es ist Y es immer mucho besser, in mejor Gott zu siempre vertrauen confiar en to do Dios our own thing. und, que hacer als nuestra unser eigenes propia Zug cosa. durchzuziehen. Yesterday, Gestern Ayer we gave a version haben wir eine dimos una Version versión aufgezeigt of those three histories von diesen de drei esas Geschichten, tres historias inferred die que aufgezeigt infieren haben oder sich darauf bezogen haben, that you have to give a false message at the beginning. dass man que am tú Anfang tienes que eine dar un falsche mensaje Botschaft geben falso muss. al If principio. you don't, Und Si wenn no man lo das haces, nicht no tut, one will listen. wird nadie niemand zuhören. escucharía. John has to say Juan Johannes tiene muss que sagen, decir the end of sin, das el Ende final der del Sünde, pecado. Daniel 9:24, Daniel 9:24, 9:24 means the end of captivity. significa el final del cautiverio. ist das Ende der Gefangenschaft. He doesn't have to say that. Él no Aber er tiene muss que das decir eigentlich eso. nicht sagen. That Miller has to say, Und Lo que William Miller tiene que sagen, decir this is the end of the world in 46 years. es Be que scared. das ist das Ende der Welt este in es el fin 46 del Jahren. mundo Seid Angst, en 46 seid, años, tengan miedo. ängstlich. He doesn't have to say that. Él Er no muss tiene das que nicht decir sagen. eso. That Elder Jeff Ältester Ahora el Jeff anciano has to Jeff say, the Sunday law is coming, tiene muss que sagen decir muss, la das ley dominical Sonntagsgesetz viene, kommt. rather than saying, en lugar de decir anstelle davon, dass sagt, we can now ordain women into leadership positions because they're equal to men. dass wir jetzt Frauen nosotros podemos ordenar a mujeres en posiciones de liderazgo porque son iguales a los hombres. And the model of headship in a marriage is now defunct. Y el modelo dieses de Modell cabeza de la familia, dass in der o Ehe sea, kein del hombre como Gleichberechtigung cabeza del sondern dass hogar, der es Mann ahora das disfuncional. Haupt der Familie ist, dass das nicht mehr funktioniert. In each of those three dispensations, that first messenger could have done that. Si en all cada diesen una de drei esas tres dispensaciones Dispensationen hätte el der primer Botschafter mensajero dies hubiese hecho eso, But what we find Aber was pero wir lo que sehen, nosotros hemos is encontrado when the work is taken up at the end, dass am es Ende, wenn que das Werk cuando el trabajo aufgenommen está a wird, punto de llegar al final, am Mitternachtszug, en el clamor de medianoche, bei dem por el zweiten segundo Engel, mensajero, they don't repeat the mistakes of the first. ellos no zweiten repiten el Botschafter, die mismo error que wiederholen el nicht die primero. Fehler des ersten Botschafters. And therefore, I want to encourage each and every one of us Deswegen Por lo möchte ich tanto, yo einen quiero von uns alentar a cada uno de begin nosotros to read a que comencemos a dass wir leer anfangen zu lesen, honestly dass wir de forma anfangen, honesta ehrlich zu lesen and intelligently und e auch mit inteligentemente Intelligenz and trust that God y und confiar dass en wir Dios, darauf vertrauen, will dass come Gott up with better answers than we could come up with. mit y besseren podríamos salir con Antworten mejores aufkommen wird, respuestas de als las wir que es tun können. nosotros If salimos. the 2520 Si Wenn los die 2520 is not the longest and the last no prophecy, es nicht la die profecía de längste und die tiempo letzte Prophezeiung más ist, larga, and it's not, und y es no ist lo es es, nicht, we should accept that. dann sollten wir das ¿por qué no akzeptieren. aceptar We eso? try to explain it, Wir sollten es versuchen zu ¿Por qué erklären. explicarlo? not try to give a false message. Deberíamos de versuchen, eine explicarlo, falsche deberíamos de Botschaft zu entenderlo, geben. no deberíamos de dar un mensaje falso, no deberíamos de torcer la inspiración para intentar que encaje con nuestra propia versión. Truth will always set you free. La verdad siempre te va a hacer libre. The 2520 Los is the 2520 most important prophecy that's given to us in inspiration. es la profecía de tiempo más importante dada para nosotros en la Not the inspiración, longest time prophecy, Aber es ist nicht die längste pero no es la profecía de tiempo más larga,
en los términos y el contexto en el cual Elena White habla sobre este tema. Nosotros no estamos hablando de matemáticas, sobre cuál es más larga. Todos nosotros podemos hacer la matemática. Lo que nosotros queremos entender es lo que Elena White quiere decir cuando dice esas declaraciones. Y una lectura honesta del conflicto de los siglos 351 te dirá que ella se está refiriendo a los 2300 días. Y nosotros deberíamos sonar propiamente lógicos. No es la lógica lo que lo dice. ¿No puedes hacer matemáticas? 25 es más grande que 23. No funciona de esa forma. Y nosotros deberíamos de ser maduros con respecto a este tema. Estábamos viendo los votos. Vimos el tercer mensaje angelical. Encontramos dónde termina. Queremos ver hacia dónde comienza. Y queremos ver su relación con el primer ángel. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, ayuda a cada uno de nosotros, Señor, mientras meditamos sobre nuestras vidas, sobre nuestra misión, sobre todas estas cosas, por sobre todas las cosas que podamos ser fieles y leales a ti. El alto llamado que ha sido parte de tu iglesia remanente demanda todo de nosotros. Que nosotros estemos dispuestos a sacrificarnos, no solo con respecto a nuestro dinero, tiempo o esfuerzos, sino que también nosotros estemos dispuestos a sacrificar nuestra reputación, nuestras opiniones, nuestras ideas preconcebidas. Ayúdanos a abrazar la verdad tal cual como tú nos la diste, en el nombre de Jesús. Amén.